कौन लिखाई संसार संसार कौन विषय सबको प्रेम न करो संसार घर कर चाकरी कर व्यवसाय कर मात्र संसार कौन विषय को प्रेम न करो यही जदि संसार को प्रेम करे पिता को प्रेम तारे नहीं आमे कौन भावुँ मुझे संसार को मिसा प्रेम करी और प्रभु के मिसा प्रेम करी मुझे इतनी पारा रही और सिद्धि मिसा प्रभु मना कर कौन करब नहीं संसार को प्रेम करब नहीं आमे भावी किसका ए संसार आका मोर घर बोली मोर प्रिय भाई भौणी माने चढ़ी को देखबे से उड़ी पारबा पर्यंत का से गुड़ा रे पर से गुड़ा कसबो नहीं से गुड़ा गुड़ा पड़ जी बस আজি प्रभु आमन कहबा पई चाहउछंती जागरण करे पई चाहउछंती ए संसार तो सब बेले रहबा जगह नहीं आपको प्रेम करबो नहीं ए संसार मोहमान पड़ब नहीं एटा प्रभु हमको कहउछंती आमे भाभी किसका एक घोड़ा का मन सब बेलटा ए जमी मन सब बेले ए सुनाम नाम करसी इतकी आका मुई रोइबी करबी मोर प्रिय भाई मन माने ख्रीष्ट विश्वासी भाव रे आमे जानिबा जो समस्त फलन तो अपन माने एवरी 11 पढ़बो 38 पढ़बो एवरी 11 पढ़बो 38 पढ़बो प्रांतर पर्वत गुहा पुनी पृथ्वीर गहर भ्रमण कले जगत सेमानकर मन रखितांतु विश्वासी भाई भौणी माने ए जगत आपणकर मोर रहिबार योग्य जगह नहीं आमर पाई योग्य जगह प्रभु बनाई चलती सेटा हमर घर निया इति आमे सब बेले नथिबु आमे एटा केते प्रेम करबार नहीं घर बांधो प्रेम करो नहीं व्यापार करो व्यापार को प्रेम करो नहीं संपत्ति करो ताको प्रेम करो नहीं प्रभु आम कौन आज भी बसला बेले चिंता करना एटा हमर पचे थिबा जगह आगे हम कौन अछि हमर लक्ष्य भिन्ना अछि एटा हमर सब रहबा जगह एटा थिले केते नथिले एटा म अपन मन कहिबा पाइ चाहे सकाले उठी करी जदि प्रार्थना नहीं बाइबल नहीं खाली बेपार जाउछ बोले तुम क्रिश्चियन ना उठ खाली डिबी उतराइबा पड़े काटा और प्रिय माने वो जन सात खाली बई पटा स्कूल जीव कॉलेज जीव बोले तुम की क्रिश्चियन प्रार्थना नहीं किछि हम मामूल रोपन प्रार्थना मौसम मौसम आईटी में मात्र से तो घेनी राग बनला सजे रात है कोने सोमवार रात है कोने कौन जगत रे अछि जगत के धर्म बेसी हेबा ए संसार ए जगत हमर रहबार योग्य जगह नहीं एटा भन करी जानि था प्रभु विश्वास कौन कले एटा कहले नहीं तुम क्रिश्चियन माने सब बेले तू रहबा बोली कौन बोली कहले मन परिवर्तन करो स्वर्ग राज्य जाता हमर मन हमर धन सुविद्या अरे अन्य किछ अरे वाक्य सुनिबा समस्त कहिबा पाइ समस्त एटा हमर रहबा जगह नहीं मोर प्रिय भाई भौणी माने समस्त प्रार्थना रो सहित आज वाक्य भाषण प्रार्थना सब যদি আপনি পড়িবে যাকব 4 পড়ব 4 পদ যাকব 4 পড়ব 4 পদ हां हां ते बेबिचारी माने किसरा जब दुटा गोटेरु अधिक स्वामी ताको बेबिचारी बोली कहू माने कोन तुमे जगत को मिसा जगत पछे मिसा जाउछ प्रभु पछे मिसा
तुम दुईटा प्रभु जगत भी प्रभु धन मिशा प्रभु प्रभु मिशा तुम प्रभु ये व्यभिचारिणी माने जगतर मित्रता हाँ खाली गीत गाइला बेले कौन गाउछु मो सत्य मित्र आ सत्य मित्र स्वर्गचारी किती मिठा गोटे मित्र आछे का जगत तुम मित्र कौन कौन लिखा जाଉଛି जगतर मित्रता ईश्वरଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଏହା କଣ ଜାଣ ନାହିଁ ଏହା ତାପରେ ଅତଏବ ଜଗତର ମିତ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ପ୍ରତିପନ୍ନ କରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଘୋଷଣା କରେ ମୁଁ କଣ ଗାଁର ମିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ମହୋତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ପିତା ए जगत को आम प्रेम कर आज अच्छे काली के आम देश से कौन कहते ख्रिस्टियान माके खेदी देबो अरे जाना नहीं मुलाकात आमे अचु बोली से माने आचो आमे जो दिन उठी जीवु से दिन से माने उठी जीवे आमे तो उठी जीवु एदी मिसा उठी जीवु हमर पे स्वर्ग अछि हम उद्धार प्राप्त होइछु हमें परिचय प्राप्त होइछु तुम्हें कोनी जीवो हेता चिंता करो आपके खादवा चिंता करो प्रिय भाई बोले हमको खेदवा पे फाटे के दरकार जू फाटे के दरकार और स्वतंत्र फाटे स्वतंत्र ठेंगा धरि कर हमको खेदवा दरकार नहीं हमको हमें शांति में साथ पाले को तुम्हें मारले में साथ जीवो तुम न मारले में साथ जीवो हमें इस सब को रोइबा नहीं है हमें कोई नहीं आम ख्रिस्टियान एटा हेनु ये 50 एकड़ जमी घेनु सुना घेनु गाड़ी घेनु 5 महला घर बने प्रभु मके सब भेला एटा नहीं तुम्हें कुड़िया घरे खाओ तुम्हें कुली बुद्धि कर खाओ तुम लुगा पटा भरडान भकिसी जाई छे अछि मत अनंत काल मोर कहीं अछि मुसे टिजिबा पे रेडी हमें भारी ख्रिस्टियान माने कौन इट्रो जगत रो भालु इट्रो जीव सिद्धि सीधा सदा एला मन रखे थांबे जो माने जगत को छाड़ी आसिचंती ए मंडली में रास्ता पर जगत को धरि ना पितारे एबे कौन इठी हमें जगत को प्रेम करवा लोक माने मंडली में भर्ती हुई हमके जगत भी लोड़ा प्रभु के साथ लो प्रभु के साथ अरे प्रभु तुम आसने में देखा इच्छा करछि ना अच्छा प्रभु के देखा इच्छा कर रात में टीवी करे किसी कौन मैं से कौन कहूं तुझे देखना मैं चाहता प्रभु मु तुमको देखना तुम चाहछि ना देखो प्रभु तो रात में टीवी देखला डटे नहीं और को क्या देखछि कौन मोर प्रिय माने जो माने प्रभु को देखवा पाए प्रस्तुत होते चक्षु को जागृत रखबे चक्षु यदि पवित्र नहीं प्रभु को देखि पारबो नहीं शरीर यदि पवित्र नहीं ए शरीर उत्पादक नहीं पारबो नहीं ए शरीर रोग थौ रोग थौ जाय आसने किडनी प्रॉब्लम थिबो बीपी थिबो डायबिटीज थिबो थाउ तेने बाप कानो आजिर प्रचारक माने शारीरिक सुस्थता पाई विकल होते शारीर सुस्थता थिले केते नथिले केते मन करते आत्मिक सुस्थता थिबार अछि आजि गोटे बेमार छले काली का बेमार एटा तो बेमार शरीर कि नहीं भौणी माने केते प्रार्थना से भौणी मन होती रोग रोग আছে कि नहीं अच्छा जाके नहीं काली के छै एटा रोगर शरीर एटा रोगर शरीर तब रोग थाउ कि न थाउ जाय आसे नहीं पाप नथिबार अछि हम शरीर को शांति करवा जे यीशु आसला बेले आपे आपे तुरी बाजू बाजू रूपांतरित हेबार अछि शांति शरीर दरकार प्रभु आपण तो मन पक्या पे दियो तू ए जगत हम सब रहबा जगह हमको कौन दरकार और घर दरकार दिला सब कि नहीं हां हम देश प्रधानमंत्री केते बढ़िया लोक देखा प्रधानमंत्री आवास सबके घर यदि घर नहीं लगी तो सबके मिली समस्त दुख लोक 30,000 दिलानी केते लोक केते 30,000 दिलानी कोलो बोलो घेनी लोक के 30 से घर फेलानी घर चलो तो घर फादी बाबू
এটি আজ্ঞা লোকে 30,000 নিয়া আর তুমি সাগর ঘর বান্ধি করে লুয়া সে লোকে তো মিললানি বলি বাইরে বিকলি ভাঙি দেই করি এর 7 লোক হইলে ঘর সরে মন চাকর রুম কান্তিদের চুন নাই তোলে প্লাস্টার মিশা প্লাস্টার বলার মনে পড়লাম খালি কইছিলি নাই চটপট প্লেট পকাই যাচ্ছি বলি করে দামের সংগ্রহ করে রেডি আসতেন তো ওই রেডি আসি যেতকি লোক বস্তু কি নাই 100 200 500 টাকা দিলে সোমবার প্লেট কিনে আনবে তেবে পরব কেমনি পারবো আমি প্লেট পকাই করে তোমার গরু জল থিব চকচকি যাଉଥିବ ଏଠି ତଲେ ବଢିଆ ଲୋକ ତମେ ତମର ଘର ଚକଚକାଇ ଦେଲା ମୋର ଘରେ ତମେ ପ୍ଲେଟ ମିଶା ଆରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଗରୁକୁ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଧରିକରି ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ତମର କାମ ହେଲା ଯିବ ଏବେ ପଛେ ଡବା ଥିବ ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବ ଡବାରେ ପକେଇବ ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିବି କେତେ ହେଲା ବୋଲି କେତେ ଦିନ ତମ ଜୟପୁରରେ ଅଛି ଆଇଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ଲେଟ ମୁଁ ବାଚିବି ଯାଦବା ବି କିଏ ଆସିବା ସିଟିଆ আমরা সবাই বলে আমাকে কিছু নাই যত ভালো আসলে অসুবিধা কি কিছু আমি ভাবুଛୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ଯେତିକି ଲୋକ ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଖା ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଦେଲେ କେତେ ବସ୍ତା ହେବ 100 ବସ୍ତା କି 2 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଯିବ ସତରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ କେତେ ଲାଖା ଅଧିକ 100 ଟଙ୍କା ଲାଖା କି 200 ଲାଖା 200 ପଡିବ ସତରେ 200 ପଡିବ 200 ଦେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ କିଲୋ ମିଶା ବେଶୀ ଦାମ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଗୋଟେ କିଣି ଦେଲେ ବୋଲେ ଏଟା 3 ବରଷ ସିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାଲି କେତେ 2ଟା ପରିବାର ମିଶିଲେ 2 ଗାଡି ବାଲି ପକାଇ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ସେ ଦିନ ଗଲା ସେ ଦିନ କିଲୋ ପଲାଇଲା ସତ ନା ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା କଣ ତୁରାଣୀ ମିଶା ଭାତ ମିଶା ତୁରାଣୀକୁ ଛାନି କରି ଭାତ ବାହାର କରୁଛୁ ଏବେ ଆମେ ପିଲା ଭାତ କୁକୁର ଖାଇକରି ଭୁକି ମିଶା ପାରୁ আমার পিলা বুকি সব কেঁচুয়া পড়া হয়ে গেল ଏବେ ନାଇଁ କୁକୁରେ ମ୍ୟାଗି ଲେସ୍ କ'ଣ ଖାଇକରି କେମିତି ହେଲା ତ কোনো ବାଟେ ପୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଜାଣା ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଆଉ କଷ୍ଟ ପଡ଼ବାର କି ଖାଇବେ କୁକୁରେ ଖାଉଛନ୍ତି କୁକୁରେ ପରା ବାଙ୍କା ଠିକ ଠାକ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ପପୁଲେସନ ହେଇଟା କୁକୁରେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ କୁକୁରେ ପରା ବାଙ୍କା ହେଇକରି ଆମେ ପିଲା ଭାତ ଖାଇକରି ସେ କୁକୁର ମୋଟା ହେଇଗଲା ଭୁକି ମିଶା কুকুর ঢুকি পারে রাত্রে নিয়ে ভাবছি কি তার বুকে দিলে একটা বুক বসে কুকুর করতিব বুকে ছিলে বুকব সে খাইলে খাইলে বুকব অভাব নাই এতে ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଜଗତ ଆମର ରହିବା ଜାଗା ବାଇବଲର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 31 32 33 ମାଥ୍ୟୁ 6 31 32 33 ଏଣୁ କଣ ଖାଇବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା କଣ କାଇଟା କୋଉଥିଲେ କି ସକାଳୁ ଉଠୁ କାଇଟା ରାନ୍ଧବା ହେଲେ ଆଗେ ଚପଣ୍ଡି କଣ କରେ ଦାନ୍ତ ଘଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବାଇବଲ ପଢ ତାପରେ କାଇଟା ରାନ୍ଧୁଛି ଚିନ୍ତା କଣ ଖାଇବା କଣ ଖାଇବା ତାପରେ କଣ ପିଇବା କଣ ପିନ୍ଧିବା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରୁନୁ ନିହାତି ସରକାର ମାଣ୍ଡିଆ ଦେଲାନି ଭାବି ଦେଖ କେମିତି ବଢିଆ ସରକାର ଆମେ ମାନେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ବିକି ଦଉଛୁ ସରକାର କିତେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦଉଛି ଆମକୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ ଆବେ ଅଣ୍ଡା ମିଠେଇ ମାଣ୍ଡିଆଟା ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଦଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦଉଛନ୍ତି କି ମାଣ୍ଡିଆ ବନେଇକି ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ପରି ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠି ମିଳିବନି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସିକଲ ସେଲ୍ ଅଛି ମୁଣ୍ଡବିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଦେବୁ ତାହେଲେ ଆଇରନ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆଉ ସେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ମିଶା ପଡ଼ିବ ଯୋଉ ତାର ରକ୍ତ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାନ ବେଳେ ଅଛି ତାକୁ ସିକଲ ସେଲ୍ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ସେ ସ୍କୁଲ ପଢିବା ଭିତରେ ଦେଇଦିଅ ସେ ସିକଲ ସେଲ୍ ଲାଗି ସ୍କୁଲ ପଢିଲେ ଚାକିରି ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି କର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ କଣ ଖାଇବ କଣ ପିଇବ ତାପରେ କଣ ପିନ୍ଧିବା ଏବେ ଆମର ଚିନ୍ତା କି କଣ ପିନ୍ଧିବା ବୋଲି ମା ମାନଙ୍କର ସମୟ ଥିଲା
ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଲୁଗା ପଟା ଅଣା ଥିଲା ଘରେ ଯାଇକି ଆଲମେରା ଖୋଲି ଗଣି ଦେଖାତ ତମର କାଉଣ୍ଟିଂ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବଡେ ଚଳିକି 22 ମିନିଟ୍ ପଛରେ ଗଙ୍ଗିଆରେ ଲାଗ ତମେ ଯା ଏତେ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ନା ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଣ ଖାଇବା କଣ ପିଇବା କଣ ପିନ୍ଧିବା এইটা আমার চিন্তা নেই কোন লেখা আছে কারণ বিজাতি মানে এই সব বিষয় ସେମାନେ ଖୋଜି ବୁଲିବେ କଣ ଖାଇବା କଣ ପିଇବା ଆମେ କେନ ଆଜି ନା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଭିକ ମାଗବାଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଭିକ ମାଗବେନି ଆମର ଭାରତ ଦେଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଭିକ ମାଗବାଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ କହିବେ କି ବାକି ନା ମାଗି ବୁଲିବେ भगवान को नाम में किसी दियो माँ भिक्षा दियो बोली अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा बोली तो मैंने जिसु को नाम में लोग दिया बोली बोल रही नहीं हमारे प्रभु आप भिखारी को छाड़बे नहीं तो कौन खाइबो कौन पीबो कौन पीबो एटा कोई तुम्हें कौन बनाई चिंतित को नहीं विजाति माने खोजी बुलबे तापरे आउ এই সমস্ত বিষয় যে তোমানকৰ প্রয়োজন ଆଉ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ତୁମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ତମକେ ଲୋଡ଼ା ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତାହା ତୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଜାଣନ୍ତି ମନେ ଜାନ ତମକେ କାଇଟା ଲୋଡ଼ା ତମର ମାପରୁକେ ଜାନା ତୁମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଆପଣ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ଆମକୁ ନାହିଁ पीवा पीवा चिंता आमर प्रभु अच्छी अरे आमर प्रभु बंची जाए आम भूखे मरबू नहीं से तो जीवित परमेश्वर पृथ्वी रे 4200 टा महाप्रभु के पूजा कर केते महाप्रभु 4200 प्रकार धर्म अच्छी केते 4200 प्रकार धर्म अच्छी 4200 प्रकार धर्म भितर गोटे महाप्रभु बचला था से उठे जीशु महाप्रभु अरे से महाप्रभु दादा गणी हम बेसी महाप्रभु धर्म 4200 टा धर्म 4200 टा धर्म भितर गोटे महाप्रभु का बचला महाप्रभु वन एंड ओनली यीशु ना के सा मिया नहीं भी लोडिया के खाएंगे अरे केही मध्य नहांती तो आमे खाई के टेंशन हबु कोन खाइबु कोन पीबु कोन पिंदिबु सेटा हमर चिंता नहीं से माने खोजी बुलबाय आमे खोजी ना बुल तब कोन खाइछि किंतु तुमे माने प्रथमरे ताहांकर राज्य प्रथमरे ताहांकर राज्य ओ धार्मिकता अन्वेषण एटा हमर खाम कायटा खाइबु कायटा पीबु कायटा पिंदबु सेटा हमर चिंता एटा चिंता मोर प्रिय भाई बोले माने आमे से जय ठेकवाटा छाड़ी देलु रे हमर उमाई निशा ड्राइव अरे कोन के बारे में संबल करे राती बेले उमाई लागे थी लागे घर के हां हम पिला उमाई किदा जानि ना घर गले बुझाइ दे माटी हाली तमे उमाई बुझाइ दे उमाई हमर करे थिला हां कंबल केटा थिला गोटे थिला एने जिकले तेने एबे हमर घरे एथि कबल अछि पागल बा पाइलो ना तो कि नहीं पानी की ना एथि अछि 3 दिन जाय 9 मासले मिसा जूता केटा लाका अछि हमर घरे सब जूता बेटी डाले रखले बोले तमर घर के आइला आछो कि नहीं सब के जूता हमर घरे कोन अभाव अछि मम्मी माने कोन हमर मां मन आगे जाना तेल को मुंडे मिसाली के मुंह मिसाली के सो एबे केते प्रकार लिखि बताइला तो कि नहीं कोन किछि अभाव नहीं हमकु हमर ए आशीर्वाद देखि से माने बाय बिकल हेलेनी आके कोई डाबू आइलानी टेंशन सेटा आपको कोई डाबू आसे नहीं से तांको जो दिन धरलु हमर जीवन बदली बहुत दिन पूर्वे एक वर्ष लगे आदर रखा जाए कुड़िया को खोजुची केने गलो सामना बढ़िया घर बना दीचंती बार बार पचारी ने खोजुची से कुड़िया केने कुड़िया नहीं है
आमे जेते भलो घर बनाओ आम जेते बड़ जमी बाड़ी थाए जेते सुनागरा थाए ए सब छाड़ी आमे करे तार पछे आमे जिबा प्रथम राज्य और धार्मिकता अन्वेषण करो तापर कोन लागछि ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ए ଦିଆଯିବ। समस्त विषय मत तुमको प्रभु कहना देवी नहीं बोली खाइबा देवी पीबा देवी विधवा देवी तबे तार पछे जाओ ना तुम आप पछे जाओ बाकी सब तो मुई सदा प्रभु यदि मोर प्रतिपालक ग्रुप वाला पाके जीवी जीवी बोले ना एले जबकि ग्रुप डबानी सब प्रार्थना कर 26 मसिया सब खत्म ग्रुप एरिया के पूरा केटा ए डबल बोल करते किना डबल ए माने डबल से ए हमर से तुमर पर डबल आगे से डबल आसी डबल बोले के डबल बोले को 1000 देबो 2000 ना 5,000 देबो 10,000 आगे तो 5,000 देबे भाई 5,000 नहीं थी 5,000 नेबुस न बस पेटे नहीं आके देखले पेटे फुट पड़ा गुरु मन नहीं करेबे का भाई मुख प्रार्थना आइले सुख नहीं खाइले सुख नहीं सब किने सब बेले बेमार पड़ा का मुख कौन बात अज्ञान तरे नहीं छुआ हमको ऋण दरकार नहीं हमको प्रभु यदि प्रभु अछंती सब अछि एटा मन रखिला ए शैतान हमको गोपाई छी हैं ए गीत कटा बोले प्रभु देखो हे शैतान हांदो बेटा से खांदे जे खांदे गुपिछु बहुत दिन परा मु ताको गुपुन बोली कोने ता ना देछि भासी जी बा फटला भूकेला दिया ग्रुप नो ना कोन भासी जी बा फटला भूकेला दिया सेटा भूकेला दी चुके बेटी में सब ऊंचाई सा बाली के में भार बजोना प्रार्थना करो काई की कोन खाइबु कोन पीबु कोन पीबु सेटा में सेटा हमर प्रभु जिंदाबाद से अच्छा प्रभु को जदी तुमे प्रथम रे राज्य धार्मिकता अन्वेषण करो ये सब तुमको अपने का व्यस्त हो मोर प्रिय भाई बहन माने प्रभु आज हमन को प्रत्येक को अनुग्रह करतु आज वाक्य सुनला बेले हमन ए चिंता जगत नहीं काम चिंता हम देखिबे मत खोलंतु मार्को लिखित सुसमाचार 8 पर्व ता 36 और 37 मनुष्य जबे समस्त जगत लाभ करी निज जीवन हराए कौन हराए समस्त जगत लाभ करी निज जीवन हराए तेबे ताहार की लाभ समस्त जगत ए गारे 50 एकड़ जमी 50 एकड़ कम गेला काहे सब जमी ताता सब घर ताता सब छेली मेला ताता सुना वाला सब भूखे लादी हला पर सुना वाला ताके आछे सुना वाला भी थार बैंक बेले सब थार एता को तो सब होई गले निसा कोन लेखा होची आ मनुष्य जब समस्त जगत लाभ करी अपना प्राणर हानि उठाए तेरे तार की लाभ हां पुणी मनुष्य अपना जीवन बदल रे कौन दे पारे कौन दे करी जीवन को बचाइबो जीवन गुरुत्व ना जमी गुरुत्व जीवन गुरुत्व ना सुना गुरुत्व जीवन गुरुत्व ना जमी वाली गुरुत्व जार मूल्य नहीं तार पे हम जीवन को कहीं भरे भरे छी कौन पे भरे भरे मोर प्रिय मान अपन मन कहबा ପାଇଁ आज काल काली सब कोले रही पकाए मु सानो थिला बोले हमर ओजागर जीवन में हमर ओजागर गाई साल रे 100 टा गाई बांधी थी सिटी 50 टा खाली खीर देवा गाई का थी हां हमर डोकरा दा मोरला में गोटे गाई सानो 100 एकड़ जमीन मालिक मोरला में सेटा मिसा मोर बापा के साथ धनी जमीदार लोक किछि नाही एटा किछि नाही ए जमी ए टोका पैसा किछि नाही प्रभु को धन्यवाद दोछि ठीक समय सन प्रभु को जानले हमें प्रभु को पाई मोर गोटे जेजे बापा ना प्रभु दास आज गोटे जेजे बापा ना कृष्ण दास मोर राजा ना राज हम काहे के कहछि जेतले माने मोले एमन प्रभु को पाई करे
ମାନେ ସେଟା ସେତିକି ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କିଛି ଥିବ ନାହିଁ ତାର ମତେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ତାର ପ୍ରାଣର ହାନି ଉଠାଉଛି ତେବେ ତାର କି ଲାଭ? ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣ ଜୀବନ ବଦଳରେ କଣ ଦେଇପାରେ? ତେଣୁ এই ମୂଲ୍ୟହୀନ ଜଗତ ପଛରେ ଆମେ ବେଶୀ ଯିବାର ନାହିଁ। କାମ କରବାର, ଗୁଲିବୁତି କରବାର, ବେପାର କରବାର, ଘର ବାନ୍ଧବାର, ଡାବୁ କରବାର, ଚାଲୁ କରବାର, ବାସ୍ ସେତିକି। ତାର ମତେ ବାୟା ବି କରବା আমার টাউন আগে দেশি মদ পিউଥିଲେ ଏବେ ଡାବୁ ଟିକେ ହେଲା ଇଂଲିଶ ମଦ ପିଉଥିଲେ। କେବେ ଛାଡିବ? ମରବା ଯାଏ ମଦ ପିଇକି ମରବାକୁ ଠେକା ନେଇଛନ୍ତି। ଏବାরে ଫୁଣ୍ଡା ଯାଉଛି ବେଳେ ବୋଲେ ତାକୁ ଗୁଡି ଥିପାଇ ଦେଲା ବେଳେ ତାର ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି, ସେ କୋଉଠି ଯିବ? ପିଇବାର ଦିନ ଥିଲା ନା ମାନେ ପିଇବାର ଦିନ ଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା। ଦାঁত ଦୁକା ପାଇଁ ଗୁଡାକୁ ଘଷୁଥିଲୁ, ଦାঁত ଦୁକା ପାଇଁ କଣ କରୁଥିଲୁ? ବେଶ ଔଷଧ କରୁଥିଲା ଦାঁତ ଦୁକାରେ ଝିମଝିମ ହେଇକି ଦୁକା ଘଷୁଥିଲୁ। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ ଔଷଧ ଖାଇବୁ, ବେଶୀ ଦାঁত অসুবিধা হলে ঠিকই দেবো বাস ফিরলাম বকরা বকরি লেগেছে কিছু কুকার আছে খায় কুকার ঠিক নাই কুকার আছে যেমনি মাউস মুড মাউস এনে মিটা কুকারে পুরাই করে 10টা বিসিল মারলে ডালি পড়া দাঁত মানে এটা গুড়া করে দাও তুমি হবে কোন সে গুড়া তো ঘাসলা বেলে যদি প্রভু আসি গলে কোন বলি কইবে যা বাসন্তী ঠান্ডা দুইয়া বলি সেটা আমি কହୁଛି কুড়িয়া খেপি ଦେଇଥିବ ପ୍ରଭୁ ଭାରି ହେବେ କେତେ କରବା ସେଟା ମୁଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ଗପୁଥିବି କେମିତି ଅଛ ତମେ ଆକା ଭଲ ବୋଲି ଥିଲା ବୋଲେ ଗଲା କୋଉଠି ଯୋଉଛେ ପାଖକୁ ଯିବ ସେ ପଳେଇ ବସେ। প্রিয় ভাই বোন মানে এই জগত আমার ସବୁବେଳେ ରହିବା ଜାଗା ନାହିଁ। আর পথে ବାହାର ବିକଲ ହେବା ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ଆମକୁ ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଚାଟଲା କାକି ଏବାরে ଦୁଇଟା ଆମେ ବେଶୀ ପଇସା ବେଶୀ ହେଲା କେମିତି କରତି କୋଉଠି ରଖି କୋଉଠି ରଖି ପ୍ରଭାତୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁନି। ମତେ ଜଣେ ଲୋକ ପଚାରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡାବୁ ରଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଙ୍କ ବୁଡିଗଲେ କେମିତି ହେବ? ଡାବୁ ଜମା ମିଳିବ କି ନା ଆଜ୍ଞା ମିଳିବ ମିନିମମ୍ ମିଳିବ ତାକୁ ବେଶୀ ମିଳିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବୁଡିଗଲେ ମିଶା ତମର 20 ଲକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ ମିଶା ତମକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଦେବେ ବୁଡିଗଲେ 2 ଲକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଦେବେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଦେବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁଟା ରଖି ଦେଇଛୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୁଡିଗଲା ବେଳେ ଠାଟ ନେ ଗଲା 5 ଲକ୍ଷ ଦେବେ ଆଣିକରି ମାନେ ଏଇ ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେବେ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଅତୀତ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଦେଖେ ଅତୀତ ବନେଇକି ଦେଖେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆମକୁ ପଢେଇକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେ ଭଲ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗତ ପଥରେ ଯିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜଗତ ପଥରେ ଯିବେ ଜଗତ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟିକେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ଗାଉଛୁ ପରା ସେ ଗୀତ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଳକ ଅଟନ୍ତି ଅଭାବ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ପ୍ରେମ ମତେ ସେ କରନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କା ପାଇଁ ମୋର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମତେ କାଇଁ ଚିନ୍ତା କଣ ଚିନ୍ତା ଆମର ଚିନ୍ତା କଣ ଟିକେ ଡାବୁ କାଶୁ ହେଇଗଲେ ସେବା ଆମର ଚିନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭାବ ଥିଲା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିଲୁ ଏବେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା କଣ କରିବା ନା କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା ବାକୁ ଚାଲେ କାମ ଯିବି ରବିବାର ଦିନ ପୁରା ପାଲ ରଖୁଛନ୍ତି
ঠিকাকে পালন করছে তোর জমি কি কার জমি রোববার দিন ছাপ পড়ুছি রোববার দিন ছাপ পড়ুছি ନାଇଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମିସ୍ତ୍ରୀকে କହିଲେ ତାକୁ କହ ରବିବାର ନାଇଁ ସୋମବାର ନାଇଁ ସୋମବାର ପକାଇବି ନାଇଁ ବୋଲିବ ପଇସା ଦେବା ଲୋକ ତ ଆମେ କି ନାଇଁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଗେ ପ୍ରଭୁ ଆଗେ ବାକି ସବୁ ପଛେ ଜଣେ ଲୋକକୁ କଣ ହେଇଗଲା ବେଶୀ ଦାମ କାଶ ହେଇଗଲା ଖୋଲନ୍ତୁ ବସ୍ତ ଆପଣମାନେ ଲୋକ ତାର 12 ପର୍ବ 15 ରୁ 20 ଲୋକ 12 15 ରୁ 20 ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସାବଧାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖ କାରଣ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ତାର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ମୋର ଜୀବନ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ମକେ ବେଶୀ ଦାବୁ আছে বলে ମୁଁ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲବାଟା ମକେ 50 ଲକ୍ଷ আছে 50 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲିକି ମକେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ଏମିତିଟା ମୁଁ ଖାଇକି ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ପିସା କେବେ ନା ଝଡ଼େ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଦାବ କାଶ ଥିବା ଲୋକ ଖବଡ଼ା ଖବଡ଼ି ହେଇକରି ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ମିଶାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଦାନ୍ତ ଦେଇକି ଭାବୁଛୁ ଚମକି ଗଲା ଜଣେ କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇଛି ଭାଇ ଏବେ ତ କହୁଥିଲା ଝଟକା ବେଳେ ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାର ଦାନ୍ତ ମାନେ ହାତେ ବେଣ୍ଡି କରି ସେ ମାରୁଛି କଣ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ ସେ କଣ କରୁଛି ସେ ଦାନ୍ତର ଖୋଲକୁ ବେଟି ଆଣିକରି ଧନୀ ଲୋକ ଦାନ୍ତ ନିଆ ଥରେ ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ରୁମରେ ରହୁଥିଲୁ ଭଉଣୀମାନେ ଗୋଟେ ରୁମରେ ରହୁଥିଲୁ ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ତାଙ୍କ ସହିତ ରଖିଛନ୍ତି ଇଏ ମତେ ସବୁବେଳେ ଦେଖ ମୋ ଆଣ୍ଟିକୁ ଦେଖ ତାର ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ମିଶା କେମିତି ଚକଚକି ଯାଉଛି ଏବେ ହଉଛି ପକାଇକି ଭଲ କରି ବେଶ ପୋଷା ବସୁଥିବ ଦାନ୍ତ ଧରି ନଥିବ ତାଙ୍କ ସହ ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ ଲୋକରି ଡେରିରେ ଶୋଇକରି ତାର ଦାନ୍ତ କେ ବେଟି ଟେବୁଲ କଣ କରୁଛି ତାର ଦାନ୍ତର ସେଟକୁ ବେଟି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି ଢୁଲି ଦେଇଛି କଣ କେମିତି ଅଛୁ ତାକୁ ଦେଖି ତ ଡରିଗଲେ ଦାନ୍ତ ମତେ ମୁଁ କେମିତି ଥିବ ମୁଁ କେମିତି ହେଇଛି କେମିତି ହେଲା ମୁଁ କେବେ ଦେବ ଦାନ୍ତ ବେଟି କରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ବି ରୋଗ ହେବାଟା ହେବ ଯିବାଟା ଯିବୁ ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ତାର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ ହଁ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଫସଲ ହେଲା ସେଥିରେ ସେ କାହାକୁ କହିଲା କାହାକେ କହିଲେ ସେ ମନେ ମନେ କହିଲା କଣ କରିବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ମକେ ଯେତେ ଫସଲ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ ଯେତିକି ଧାନ ଆରି ଗହମ ଆରି ମାଣ୍ଡିଆ ଆରି ବୋଧେ ଆରି ପଲତ ଆରି କିଛିଟା ହେଇଛି ଏଟା ରୋକବା ପାଇଁ ମକେ ସ୍ଥାନ କେମିତି ଚାଷୀକୁ ଭାବିଲେ ତାପରେ କଣ କହୁଛି ପୁଣି ସେ କହିଲା ଏହା କରିବି କଣ କରିବି ଭାବିଲ ଏତିକି ହେଲା ଯେ ମୋର ଘର ମନକେ ଭାଙ୍ଗବି ଆଜି କଣ କରିବି ଅମାରକୁ ଭାଙ୍ଗବି ସେ ଡୁଡ଼ି ମନକୁ ଭାଙ୍ଗବି ଆଜି କଣ କରିବି ବଡ ବଡ କରି ତୋଳିବି ହଁ ରଖିବି ହଁ ଆଜି କଣ ଏତିକି ଭାବଲା ଆହୁରି ଏବେ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ କହିବି ରେ ପ୍ରାଣ ଅନେକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ତୋର ବହୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି ଏବେ କଣ କର ବିଶ୍ରାମ କର ତାପରେ ହଲ କରି ଖା ତାପରେ ଏବେ ଏନ୍ଜୟ କର ଆମୋଦ ବିଶ୍ରାମ କର ଭଜନ କର ଆରେ ତାକୁ କହିବ ତାର ପ୍ରାଣକେ ସେ କହିବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ସେ ତାର ପ୍ରାଣକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କହୁଛି ଈଶ୍ୱର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ନିର୍ବୋଧ ଆଜି ରାତିରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ତୋ ଠାରୁ ନିଆଯିବ ସେଥିରେ ତୁ ଯାହା ଯାହା ଆୟୋଜନ କରିଅଛୁ ସେଇ ସବୁ କାହାର ହେବ ତୁ ଯେତିକି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛୁ ଏଇ ସବୁ କାହାର ହେବ
मोर प्रिय भाई भौणी माने आपण जेते बड़ धनी लोक हूँ जेते बड़ सम्राट करू कोरोना एबे एका जाइछि बेस दिन सही नहीं था जने भाई अमेरिका रे अछंती तार पचारली भाई आपण तो अमेरिका रे अछंती सेटिकार परिस्थिति कोन से कहिले मु जो एरिया रे रहउछि सेठी बहुत बड़ धनी लोक थिला तार बहुत बड़ फैक्ट्री थिला बहुत बड़ धनी लोक था कोन हैला ताकर गोटे एका पुओ प्रथम बापा को कोरोना है मेडिकल नेले टेस्ट कला तार माँ के बेसा बाहर तार पिला बेसा बाहर एबार से बुढ़ा से बड़े मरीगला एबार से स्त्री लोक मरीगला पिला बेसा आउ केही नाहांती घर फैक्ट्री चलाइबा को के नहीं घर पोसवा पे के नहीं संपत्ति को व्यवहार करा के नहीं बैंक टंका बेटवा पे एटा हम कहबा ପାଇଁ चाहे मोर प्रिय भाई भौणी माने एई जगत जोटा में बास करूछु एटा हमर रहबा जगह नहीं सेटा में एठी कोन थिले कि न थिले मध्ये आमे बेसी व्यस्त होबार आवश्यक नाही आपण मान एबे वाक्य आरंभ करूछु एबे वाक्य मध्ये आमे मोर प्रिय भाई भौणी माने आजिर प्रसंग होछि पृथ्वी आ मंडलीर भविष्य पृथ्वी आ मंडलीर भविष्य पृथ्वीर भविष्य भी अच्छी मंडलीर भविष्य मध्य आम जो बसीचु ख्रीष्ट विश्वासी माने आमर भविष्य अच्छी भाव ना जे आम सब बेले थी बोली भाव ना जे जगत सब सुरक्षित थी समय आसूची पृथ्वीर वैज्ञानिक माने शिल्पपति माने धनी माने सम्राट लोक माने वैज्ञानिक माने मध्य पृथ्वीर परिस्थिति को संभाली पारे नहीं आ मंडली मध्य अविलंब से प्रभु राज्य को जावाई प्रस्तुत आमर भी भविष्य अच्छी जगत भी भविष्य अच्छी तुम भविष्य तुम कोटी खोजुच जगत मोर भविष्य को खोजुची कि मोर पुअर भविष्य को खोजुची कि ना मंडली मोर भविष्य मोर प्रिय मान बाइबल कौन बोली कहूँ आप मस्त खोलतु दयाकर एफिसिया 5 पर्व 27 पद एफिसिया 5 पर्व 27 पद जेपरि मंडली निष्कलंक मंडली कोन हबार अछि निष्कलंक मंडली निष्कलंक हबार अछि विश्वासी माने निष्कलंक हबार अछि जेपरि मंडली निष्कलंक निखुंत और समस्त प्रकार दोष रहित होई पवित्र अनिंदनीय हुए आउ एही परि गौरवमय युक्त अवस्था रे से ताहाकु अपना निकट उपस्थित करंती मंडली एट रहिबो नहीं ताके पात्र उपस्थित दिने विश्वास में सब रहिबे नहीं तुरी बाजबा संगे संगे मेघमाला तू आज सिटी गला पर हमर दुख नहीं सिटी खेटवाला टमाटी अछि हिंडी जाई हबो नहीं सीढ़ी पका जाई हबो नहीं हिंडी को बाटो जाई हबो नहीं कोन करबा छी रूपांतरित हबा छी मंडली निष्कलंक हबा छी एटा मंडली हबा के अरे पृथ्वीर भविष्य विषय देखबा दानिएल 12 पढ़बो तर प्रथम 4 पद दानिएल 12 पढ़बो तर प्रथम 4 पद हां दानिएल 12 पढ़बो तर प्रथम 4 पद हां से समय रे तुम लोक संतान गणर हाँ किया है और मनुष्य गोष्ठीर स्थिति काल ठारू से समय पर्यंत जो प्रकार संकटर काल केबे होई नाही एपरी संकटर काल उपस्थित हेबो मन रखितांतु पृथ्वी सृष्टि हेबा समय ठारू सेमिति संकट केबे आसी नाही सेमिति संकट पृथ्वी आसबा पई जाउची मंडली पर गौरवमय युक्त अवस्था आसुची आ पृथ्वी पर भयंकर परिस्थिति आपण भविष्य आपण पूरी करू मोर प्रिय माने प्रभु को सेवा करू प्रभु को जानू एबे खाइबा पे चिंता करू कौन खाले कि सारा खाइला बेल तो मिली जीव कि मस्त सकाल पचार जलखिया कौन करना कौन डाले बना दिन बेल कौन खा चल खाइबा रात खाइबा किस जाने एकटा खाइबार अछि एटा न खाली मो भूखे मर जी बोला बया किछ टेंशन पिलवा के सत्या किछ टेंशन नहीं छला एबे जाई छी मीटिंग दूर जाई छी सिटी और बूट पिंधि जाई फाटला ना से तार सोल निशान नहीं
ବୁଟ ଭିତରେ ଥିବ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ସେଇଟା ପରଟା ଏଇଟା କୁକୁର ଚାବି ଦେଇ ଭାରି ଦେଇଛି ସେଇଟା ପାକାଇ କରି ପକାଉ ନାହିଁ ସେ ପିଲା ଦେଖିଲା ମୋର ସେଟା ନାହିଁ ସେ ପିଲା ଛୋଟ କାମ କରୁଛି ମୋର ବୁଟ ନେଇଥିଲା କି କିଛି ଜାନା ନାହିଁ ସେ ଭିତରେ ପାକାଇବାଟା ପକାଇ ଦେଇଛି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପକାଇ ଆଣିଛି ପିନ୍ଧ ଆଜ୍ଞା କରିବ ଠିକ ମାନେ କୋଟା ପିନ୍ଧିଲେ ହେବ এটা ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ 7,000 ଟଙ୍କା ବୁଟ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧ କି 700 ଟଙ୍କାର ବୁଟ ପିନ୍ଧ କି 70 ଟଙ୍କା ପାଣି ମିଶା କିଛି ଫରକ ପଡିବାଟା ଅଛି କି ମା ନାଇଁ ତବେ 15,000 ଟଙ୍କାର ପାଟ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧ କି 1500 ଟଙ୍କା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧ କି 150 ଟଙ୍କା 15,000 ତ ଶାଢୀ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ମିଳୁଛି 1500 ତ ମିଳିଲାନି କି ନାହିଁ ମିଳିଲାନି 150 କେ ମିଳିଲାନି ଶାଢୀ ତ ଶାଢୀ କଣ ଟେନସନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପାଳକ କାମ କରୁଥିଲି ଡିସେମ୍ବର 25 ମା ମାନେ ନାଇଟି ପିନ୍ଧି ବାରି ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁଟା ଅଶୀ ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ସବୁ ନୂଆ ନାଇଟି ପିନ୍ଧି କରି ସେ ମାଇକି ମନସବାତି ବସିଛନ୍ତି ମା ମାନେ ଆରେ ଗୋଟେ ତାବା ନୂଆଟା ପାକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ଭଉଣୀ ମାନେ କର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରେସ୍ କି ସେଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହା ବି ହେଇନାହିଁ ତାକୁ ବୁଝାଇବି ସେମାନେ ନାଇଁ ମା ମାନେ ଏଟା ନାଇଟି ଏଟା ଶାଢୀ ନାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିନ୍ଧି ଦିଏ କି ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାପରେ ଜଣେ ଭଉଣୀକୁ କହିଲି ଭଉଣୀ ଟିକେ ସେ ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଏଟା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପିନ୍ଧି ଆଇବାର ନାହିଁ ଏଟା ମିଶା ନୂଆଟା କେତେ ଖୁସି ସତେ ନା ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ଯାଏ ଡ୍ରେସ୍ ତ ଡ୍ରେସ୍ କୋଟା ପିନ୍ଧିଲେ ସେଟା କାହିଁ ଟେନସନ ଏବେ ତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିଛ ଜୁତା ପିନ୍ଧି କରି ଚିଲ୍ଲା ଜୁତା ଯେ ପିନ୍ଧି ଆସିଛି ଆରାମରେ ବସିକି ନାହିଁ ସେ ଯଦି ନୂଆଟା ପିନ୍ଧି ଆସିଥିବ ତାର ମନ କୋଉଠି ଥିବ ପାଣ୍ଡେ ନେଲା କେବେ ନେବ କି କେମିତି ଅଛି କି ନାହିଁ କି କୁକୁର ଚାବି ନେଲା କି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେବେ ଆସିବ ଚିଲ୍ଲା ଜୁତା ପିନ୍ଧିକରି ଆଇବ ସେ ନେଇଗଲେ ମିଶା କିଛି ଫରକ କିଛି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଜିଲ୍ଲା ଜୁତାକୁ ଲେଟ୍ରିନରେ ରଖିଥିବୁ କିସ୍ ପାଇଁ ଖସି ସେ ଜୁତା ଫିଙ୍ଗବାଟା ତାକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖି ପିନ୍ଧି କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଦରି ଥିବାରୁ ଚିଲ୍ଲା ପାଣି ପିନ୍ଧି କରି ଆମେ ସବୁ ଭାବୁଛୁ ନାଇଁ ପ୍ଲେଟ୍ ପକାଇଲେ ବଢିଆ ବୋଲି କିଛି ପକାଇବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଆନ୍ତୁ ଏ ଜଗତର ସବୁ ସୁଖ ଦିନେ ଆମେ ଛାଡ଼ିକରି ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଜଗତ ଉପରକୁ ଏମିତି କ୍ଲେଶର ସମୟ ଆସୁଛି ଯୋଉ ସମୟର ପରିକଳ୍ପନା କେହି ମଧ୍ୟ କରି ନାହାନ୍ତି ବାଇବେଲ ଆମକୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ ଯଦି ପଢିବେ ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ ଅତଏବ କଣ ହୁଅ ଏବେ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା କରା ହୁଅ ନାହିଁ ଅତଏବ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଅ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମା ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ରାତି ଯାକ ନିଦ ନାହିଁ କଣ କରିବି ବୋଲି କରି ଟିଭି ପାଖାଏ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନାହିଁ କଣ କରିବ ମାଟି ଖଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମର ଘରେ ଗ୍ରୁପ ମିଟିଂ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଗ୍ରୁପ ବାଲି ମାନେ ଆରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ନାଁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀ କି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କଲ୍ୟାଣୀ ବୋଲ ଆମଟା ମାନେ ମରିୟମ ଗ୍ରୁପ ନଇମି ଗ୍ରୁପ ଜିହବାଜିରି ସେ ଭାବୁଥିବ ମୁଇଁ କାଇଁ କଲି ନଇମି ଭାବୁଥିବ ମୁଇଁ କଣ କଲି ମୋର ନା କାହିଁକି ସକାଳ ଏଠି ଜିହବାଜିରି ଗ୍ରୁପ ଇମାନୁଏଲ ବୋଲେ କଣ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କି କୃପା ଅଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଦେଇଥିବ ରକମ ନା ମନେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆମର ଘରେ ଗ୍ରୁପ ବାଲି କରେଟା ବସି କରି ମାଟି ଖୁଟି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଗ୍ରୁପ ବାଲାରେ ଆଇବ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର ଅଛି ଆମର ଘରେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସବୁ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ ଆଗକୁ ବେଶୀ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଆଗକୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆଇବେ ନାହିଁ କୋଉଠି ଆସିବେ କୋଉ ଯୀଶୁ ମୋ କରୁଛନ୍ତି ଜାନା ନାହିଁ ଯୀଶୁକେ ସେମାନଙ୍କୁ
ମାନେ ଯୀଶୁକୁ ନ ଜାଣିକରି ଯୀଶୁକୁ ସେମାନେ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଚୋପି ହିଁ କାନ୍ଦିବେ ସେମାନେ, ମାରି ପଟେ ଚୋପା ହିଁ କାନ୍ଦିବେ, କିଛି ହେବନି। ଆଗେ ଯାଅ, ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଅଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରେ ଜାଣ, ତାପରେ ଗ୍ରହଣ କର କି ନ କର ତମର କଥା। ନ ଜାଣତେ ନାଇଁ ଗଲ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହବ, ମାନେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ କିଲୋ ଖାଇବି ନ ଖା। ସବୁ ଖାଇଲା ପରେ 11ଟା ଅଧେ ବେଲେ ଏ ମା ବିରିୟାନୀ କେମିତି ଥିଲା ତ? ବଢିଆ ଥିଲା ଲୋ, ସେ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଭୟଙ୍କା ଥିଲା, ତୁ ତ 2 ଥାଲି ଖାଇଦେବି। ଅଛି କି ତୁ ତ ଖାଇବି ନାହିଁ ବୁଲୁ ପୁରା। ତମେ ନାଇଁ ବୋଲବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ହେଲେ ମାଲିକ ଖାଇଦେଲେ ହବ କି ନାହିଁ? ଭଲ ଲାଗେ ଖାଉନ ତମ ବୋଧେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ନ କରୁନୁ ଯୀଶୁକୁ କାହିଁକି ଉପେକ୍ଷା କରିବ? ଆଗେ ଯାଅ, ଆଗେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ତାପରେ আমার কাছে চালাকি করে কিছু করবে, পকড়ি দোকান গেলে ইনসান ওর দেবে আগে চাকরি করছে সে 2টা দেবো দেখ ওরে টাকা কত মানে আমারটা মানে ন চাকরে 50 টাকার পকড়ি দিও আনলা পরে গুড়া বাড়ছি কেজিটা আনলো মো নুন কি লাগে ঠান্ডা করা ঠান্ডা নেই বাসনা করা মন দৌড়ছি বলে আগে টেস্ট করো তারপরে তুমি গ্রহণ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଗେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖ, ତାପରେ ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେ ଆମକୁ ମାରିଲେ ପିଟିଲେ ହୁଡ଼ିଲେ କେଦେଲେ ଯୋଉଟା କଲେ ଯୀଶୁକୁ କାହିଁକି ଚାଲୁନୁ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁ କେ ମୋର ଯୀଶୁର ପରା ବାବୁ କେ ନାଇଁ, ତାପରେ আর কে নাই নুন কে নাই আরে কে ভাই তো সেটি করতে না আর প্রিয় ভাই মানে যিশু কে বলি কেই না সেই যিশু ଆମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଇବି ଆଉ ତମକେ ଧରି କରି ଜହନ 14 ସେଟା ତ କହୁଛନ୍ତି 1 2 3 ଦେଖ ମୋର ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ବାସଗୃହ ଅଛି, ଘର ଅଛି, କିଛି ଥିଲେ କେତେ ନଥିଲେ କେତେ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଅଛି। ଆମର ବି ଭଲ ଘର ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଝିକର ଘର ଥିଲା, କେତେବେଳେ ଭସଲି ଯିବ ଜାଣା ନାହିଁ, ସେ ଘର ସେମିତି ଥିଲା। ଥରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଲୋକ ଖୋଜିବା ପାଇଲେ ତୁ କାକା କୋଉଠି ଅଛି ଏଟା ନାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବୁ ଘର ତ ସେମିତି ଥିଲା ପୁରା କବାଟ ଭାଙ୍ଗଲା ପରା ସେ ପଦବାଟ ସେ ବାଥରୁମର କବାଟକୁ ହେମିଲା ଦେଲେ ଅଦରି ଯିବ ସେମିତି ଥିଲା। ସେ କୋଉଠି ମନେ ଏମିତି ବାପା ହେଇଥିଲା, ଝିକର ମନେ ଅଦରି ଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ ଏଡେ ଗୋଟେ ବକ୍ତା ହେଇ ବୁଲୁଛି, ଘର ଭଲଟା ନାହିଁ, କେବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାର ବାପା ମା ଚେପାଇ କରି ମରିଯିବା, ସେମିତି ଥିଲା। ଘର ଟିକେ ବାନ୍ଧ ଆଜ୍ଞା, ଘର ଟିକେ ବାନ୍ଧ, ଏଡେ ବଡ ବକ୍ତା ଲୋକ ପରା ବାନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁ। ଏବେ ସେ ଘରେ ମା ନାହିଁ, ବାପା ନାହିଁ, ଆମେ ମିଶା କେବେ କେବେ ଆସୁଛୁ ଯାଉ। କାହିଁକି ଆସୁଛୁ? ଘର ଛାଟାଇବାକୁ, ପଚିବାକୁ, ପର୍ଦା ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ। ଆରେ ଇତି ସେମିତି କଟକ ମିଶା, ସେ କଟକ ଗଲେ ସେମିତି ଆସ দূরম ছাড়তে সেটা সেটা এটা মাছ মাঝি দেবো কাবার ডালি মারিয়ে আজ ঢুকলি তো আজ দেখবি আগে কিছু নেই পুরো বাসায় পাঠান স্যার দিনে করে মিটিং ফেললু রাতে 2টা বেলা পরে 2টা অধে হাঁটা ঘরে ফেললু পরে ফেললু ভিতরে মাঠে সে সুটকেস ধরে করে উপরে চেকলি রেডি 3টা পুনি আর 5টা বেলা ভাবলু 3টা বেলা খেটি করে আজ 5টারে গাদাই করে সকাল সকাল গাদাই করে আর খেতে পেতে আর সুটকেস উতরাইলি उतरला बेले प्रभु को कहली प्रभु घर को देलो राजा रोई मिसा के नहीं आका ले ले पे चल ये डाइनिंग टेबल बसी खाई मिसा ये बाथरूम में सा यूज करी पारनु ये सोफा में मिसा बसी पारनु खाते मिसा बोल करे हां प्रभु प्रभु कहले एटा तोर घर नहीं तोर घर सिटी ये पूरा स्पष्ट भाव में प्रभु को चालना में पाइली ते दिन से घर प्रति आशा मिसा ना लोग मन कहते एमाने मरीगले काटा है पिला चिला तो नहीं आमे तो मरीगले काटा है तमे मरीगले काटा है
ସବୁ ତ ମରିଯିବ କାଠଟା ହେବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଟା କାଠଟାକି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସିଦ୍ଧି ତ ଅଛି ଏଇ ବୋଧବାର ଅଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମେଳମାନ ଭୋଟମାନ ସୁନାବେନ ଲୁନାବେନ ଯୋଉଟା ବି ଜନିତ ବେନ ମନେ ରଖିତ ଏଟା ତମର ରହିବାର ଜାଗା ନାହିଁ ସେଟା ତମର ଯଦି ଇତି ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ରହିବ ବୋଲେ ସ୍ଥିତି ଯିବ ନା ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନା ଲେଖା ହେଇନି ଭଲ ଲେଖା ହେଇନି ନା ଦେଉଥିଲୁ ନା ଲେଖା ହେଇନି ପ୍ରଭୁ ତ କହିଲେ ଭାରି କରି ଯାଅ ବୋଲି ତମେ ତ ଯାଉଥିଲ ଉଲ୍ଟି କରି କାହିଁକି କରାচ্ছে ଉଲ୍ଟି ତ କିଛି ଦଉଛନ୍ତି ଟିକେ ସୁନା ଖମ୍ବ ହେଲା ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବି ତ ଖୁସି ମାନେ उल्टी देखबार नहीं छाड़ी तो आइलु जगत को छाड़ी आसु जीवा बेपार करबार पाठ करबार चाकरी करबार फाड़ी आबार इतनु सेवा दल पर एटा प्रभु कौन कहउछथि तुमर भाई रहबार जगह अछि सेटा पे प्रस्तुत आज ठारू जाग्रत सेटा पूरा धीरे केते नथिल सुना बुडी गला प्रेस तलो हाते जीव गिरी ग्राम आराम रे समाज सुना पर दिसुछि तथि ना और आपण मान जति ध्वनि प्रदस्त दिग नै से घेनला का बिंदे सुना का बोली कहबे कि ଥରେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଭଉଣୀ ସେ ଆଣ୍ଟି ଜଣେ ପିରି ଦେଇଛନ୍ତି ସମାନ ଚୁଡ଼ି ମନେ ମୁଇଁ କାପି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛି ସୁନା କାବୁ ରକମ ପିନ୍ଧୁଛି ଏ ହାତେ ଗୋଟେ ସେ ହାତେ ଗୋଟେ ତାପରେ ସେ ସୁନା ବାନା ଅଛି ଆକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝିପାରିଲେ ମୋର କଥା ଆରେ କହିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ସୁନା ନୁହେଁ ମୋ ସେ ବିରାଟ ଶୁଣୁছে ପିନ୍ଧୁଛି ମାତ୍ର ପିନ୍ଧଲା ଫିଲିଂସ୍ କେମିତି ଅଛି सुना पर आगा आपन पिता का पिनो मत फिनिश कर देते वाला छी देखो केतना को डेलिट पे चार ना डाबल होते मात्र डेलिट पे धरी कर से फिनिश करते वाला छी आप আমার অনুগ্রহ করুন তারা যখন তো ঘরে যাইছি বলে আগে কমে আসছে বলে আগে ডাইনিং টেবিল আনছি আগে বসলো ডাইনিং টেবিলে বসে কি সাথে হচ্ছি আমি জন kita berkembang agak oleh masa खाइबार तो मानू नहीं आज्ञा ए भाषा के आज्ञा हमर फरक चाउल आज्ञा कुटला चाउल ठीक अछि माता से कुटला चाउल कोन बर्ती के गिला हो कि नहीं से भात रे चालू का काम दे आराम रे खाली हाय करे हम साथ खाली ठीक बना हमें ए ओचे बाया एटा मु कहला पैसा अछि अपन मन को एटा आवश्यक रहिबार जगह नहीं हम एठु जीवो पर प्रभु आसुछथि प्रभु को सुजोग कोन दउछन समस्त को के विलंब करूछन कोन पे के सगोई जीवन में एवं भी तो केटा मगुआ मन छथि काली छाडी देले पीबे नहीं सब पीबे नहीं जदि मद पीले अनंत काल मोर कथा मन के खाते तुरुक आगे आसी करी लाज मुख छाड़ाई कर कहूला तार कथा जब मानतु बोले आदित्य आयतु मन पकाए एबे कोई थी मुझे मत के गले से मके पकाए जैसे आज्ञा गोटे बातना बेटी कहूला मुझे गाँ जाइए गोटे माँ मत धरी हुड़ुची आज्ञा 10 वर्ष आगे आसले क्या आम मुंडा को ग्रुप रू ना पाइचु तुम्हें आगु आसी कहले आम लेतु नहीं कि नहीं कोई ना ग्रुप रू भी सब प्रचार करवा बोला के जानी और विवाद नहीं बोला और भी कोई ना विवाह बेले मत उठानी बेले मत बसानी बेले मत 21 यार मत 22 यार मत 23 यार मत एबे जानू छी जे मद पीले बोले न के मुकुट मीटिंग रे जाई छी ओटे मद आसी करी पास्टर और लीडर मन को हुलुची से कोन बोलुची तुम मत कहलो नहीं तुम पे आकर मद आई कोई छात्र विमान ने बोले आज से तुरुक आगे आसी कर दुरुक छात्र हुड़ी कर गला मुट सुनबा पई पडुची एबे मैं मत छाड़ी परबी नहीं छाड़ले मत पीले बोले न जदी केंती कोई तमर पटिया बोले से तुम पालो को मत फोन आ गया से आज हुड़ी पका लाग गया तुम्हें कोई दलो मत पी पालो फोन के दिए बोली हमें कोई न थिलो एबे से बोले तुम आगु बोले कि सता एबे तुम प्रोफेशनल मत आही गली मत पीले में रही परबी नहीं केंती करबे एबे मो छाड़ले मत पीले
प्रिय भाई भौणी माने से प्रभु मत डाकी जा तो लोक मत बाकना बेटी बेटी पूजा मुझे गला तो पुष्पटी हम के आगे बुझी देले हम कोई बात नहीं था बाती गला है बाद बोली तो कहली कौन भाई कहूँ तुमको बाद बोली कहूँ कहीं बाधुची जानी ଆପଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ ବାଧିବ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ସେ ଅଛି ମୋରି ମୁଠା ଏବେ ଆମେ ବଦଳି ପାରିବା ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବା କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏଟା ଆମର ରହିବାର ଜାଗା ନାହିଁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆମେ ସ୍ଥାନକୁ ତ ଆମେ ପଳେଇବା ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଥିଲେ କେତେ ନଥିଲେ କେତେ କାଲିକି କିଛି ବେମାର ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆମେ ଏ ତ ବେମାର ହେ ଦେଲ ମତେ ବିପି তোকে বিপি নাই ডাক্তারকে বিষা বিপি আমি ডক্টর ଥିଲା ସେ ହାର୍ଟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସେ ହୃଦୟ ରୋଗୀ ସେ ସବୁକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଜଣେ ଲୋକ ଟେମ୍ପୋରାରୀ କରୁଛି ମତେ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ସେ ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ମତେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ସେ ଡାକ୍ତର ହାର୍ଟ ଫେଲି କିଏ ହାର୍ଟ ଡକ୍ଟର ହାର୍ଟ ଫେଲି କରି ଶୁଣିଦେଲା ଆର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ମତେ କହିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ କଣ କରିବି ମୁଁ କଣ ହେଲା नहीं से हार्ट डॉक्टर मला केती मला हार्ट बेली करी मला तार भरोसा ए আছে हमको डायबिटीज मेडिसिन दबा डॉक्टर से डायबिटीज है ना मु तर डॉक्टर पास देखली मु चश्मा बनाइबा पे आखिर के बहुत सुने झाला के कॉलेज के चश्मा बनाइ बोलते ए डॉक्टर चिना केती है असलो की कटक रे छोरा मोर घर अछि घर रहन से केते पड़े आ ये पड़े रोला तो मिदिली न से तो बड़ बड़ भुवनेश्वर तार घर चारिआडे আছে কোনটা আসছে না আগে আখির কে ভালো দেখা দাও চশমা বনে না সে ডাক্তার চশমা পিনি খোঁজে রক্ষিলে কোউটি গলা চশমা পিনি সে টান্ডি হেলা মতে কোউটি কে খোঁজ দউ না মই কলি এ আকি ডাক্তার চশমা পিনা আছে আকে দিছে না এ মকে কোউটি বল করব আকি লগে ড্রপ পকাই লগে যাওছিল মনে নাই এখন খালি গাই বলে আইছে তো যাই নাই ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି ଏ ଜଗତର ଭରସାରେ ଆମେ ଥିବାର ନାହିଁ ଆଜି ଦାଦୁ ଅଛି କାଲିକି ନଥିବ ଦାଦୁ ଅଛି ବୋଲି କୋଟେ ବାଦ ସତେ କି କାଟା କାଟା ଦାଦୁ କେମିତି ପଳେଇଲା କାହାକେ ଜାଣି କାଲି ଗତକାଲି ବି କହୁଥିଲି ଏଥର ପର୍ବ ମାନବ ଗ୍ରୁପ ନୂଆନି ପର୍ବ ମାନ ଲୁଗା କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ ସାଙ୍ଗ ଆରେ ବର୍ଷା ଛୁଟି ହେଉଥିବ କିଏ କହିଲା अति कम 40 की 50,000 टन वाले पर्व हेबो तो एथर कान बने जोटा अछि पिले छिया माने के चाष नाही आनबा दरकार नै बाबा त मानबा दरकार मान जा तो अछि पिले शांति रे पता नै की टेंशन ब्रॉयलर चिकन अछि 24 तारिख राति रे बिरयानी 25 तारिख नो 2 केजी चिकन आनबो 2 केजी चिकन केते 300 टका 250 टका ब्रॉयलर आनबो अदा को चिकन पकोड़ा करबो अदा को झोल करबो अदा चिकन को बिरयानी बनाबो बिरयानी चिकन पकोड़ा चिकन झोल 200 टका रे गला सेटा पे जाई तो मुन आनबो पे कोन पिटा करबा की ससुदा किछ असुविधा नै ठीक चुना आलू गुड़ आलू काट दे तेल पकाई दे कर दो बस सानी करे खाई दो का तेल देबो नइले हमर मुस्का मुस्की दम चले कि देबे हमर के पिटा के छानबे आगे लोक मान सकाले संध्यारे छानुथिले आजकल सब सइला परे देबा को बोल माने अदला नै ए माता को देबो कि नै रो से माने देबाई कि नै जब देबाई बोले कौन मुस्का मुस्की जल्दी पुरानी को संती छात्री थोड़ा जने बहु कौन कला से छात्री पिटा खाइबो बोली करी आलगर रख देछि पिटा डोगरी बुड़ी केटा खाइबो पिटा कोटे के पिटा का दाम तो नै पिटा के पिटा ओदी खाइ पर बने से मोर छात्री खाइबो बोली आलगर रख देछि पिटा पिटा एले से मित्र छात्री ना जाई परबो नै के जाई परबो चाटी पलाइछि आर नुआ लुगारे ती बुड़ी फटसी ए थेरे में ते पीती भारी अस्ति का चोट रे खाली ओपिया का काय है लालो बला एटी माउसी पिपुड़ी कुट पिपुड़ी अलमरा कुट याला अलमरा पिपुड़ी पिटा
କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଥର ଋଣ ନାହିଁ, ସରିଲା, ଖତମ। ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମୁଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଟା ଆମ ଲୋକ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଋଣମୁକ୍ତ ଆମର ଦାଣ୍ଡ କିଏ ପଇସା ମାଗ ଆସିବାର ଆମେ ବିରିୟାନୀ ପିଠା ଖାଇବୁ, ଚାରୁ ପିଠା ଖାଇବୁ, ଖଦଇ ବି ଖାଇବୁ, କଲସ ବି ଖାଇବୁ, ବାସ୍ ସରିଲା। କିଛି ନ ମିଳେ ବେଟାର ମୁଣ୍ଡାନି କରି କଣ ଟେନସନ ଅଛି? ଋଣ ଦରକାର। ଆମେ କଣ କରିବା? ଏଇ ଜଗତର ପ୍ରେମରେ ପଡିବା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରେମରେ ପଡିବା। କେବେ ମୁଁ ସେଠି କ୍ଷତି କର କେବେ ଗୀତ ଅଛି, କେବେ ତୁମକୁ ଦେଖିବି ଡାକୁଅଛି ମନ୍ତର, ମୋ ମାଲିକ ମୋ ଯୀଶୁ ରାଜା, ମୋର ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର ମାଲିକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ସେଠି ଖେଳିବି। ଗୀତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ଗୌରବ ମୁଁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣିବି। ସ୍ୱର୍ଗର ଗୌରବ ବଢିଆ ଗୀତ ସେଟା, ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଗାଏ ସେ ଗୀତ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଇଚ୍ଛା ବି ଲାଗେ ଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୀତ। ସ୍ୱର୍ଗର ଗୌରବ ମୁଁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣିବି, ସେହି ପ୍ରାସାଦକୁ ମୁଁ କେବେ ନିଆଯିବି। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ତମେ କେବେ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କେବେ ଧରି ଯିବ ରାଜା। ସେଇ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଥିବାର ଅଛି। ଏଠି ଥିଲେ କେତେ ନଥିଲେ କେତେ, ବେଡା ଘେନ, ଘର ବନାଅ, ଗାଡି ଘେନ, ମାତ୍ର ଇତି ତମ ମନ ନଥାଉ, ସେଠି ଆଗା ମନ ଥିବାର। କଲସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଧୁ ପାଉଲ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ, କଲସ୍ୟ 3:1-3 ସେ କହୁଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନାହିଁ, ଏ ଜଗତର ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନାହିଁ, ଆମର ଆସକ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମସ୍ତେ। କାହିଁକି? ଏ ଜଗତର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆସିବେ, ମୋର ମାଲିକ କେବେ ଆସିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କି ଚିନ୍ତା ବି କରିବା। ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ଯୋଉଦିନ ଆମେ ପଳେଇବୁ, ସେଦିନ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ଥିବ। ଏ ଜଗତ ଲୋକ ଜାଣିବି ନା, ଜାଣିବି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଟିକେ ଟାଇମ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ତ କେବେ ଆକାଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ବାଇବଲକୁ ଭଲ କରି ପଢିବା ବୋଲି ଗଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ବିଳମ୍ବର କିଛି କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ବାଇବଲ ପଢିଛି, ଯେତିକି ମୁଁ ବାଇବଲ ବୁଝିଛି, ବାଇବଲକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବାଇବଲର ଭାବବାଣୀକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ଆହୁରି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। କିଛି ହୁଏତ ଆମେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛୁ, ଏବେ କି ତେବେ ପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ହୁଏତ ତମେ ଯାଇକରି ମାର୍କେଟରେ ପରିବା ବିକୁଥିବ, ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଧରି ଆସିବେ। ହୁଏତ ତୁମେ ବେଡାରେ କାମ କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ହୁଏତ ତୁମେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବ, ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ହୁଏତ ଆମର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଥିବେ, ଏମାନେ ମରବା ଟାଇମ ଆସୁଥିବ, ପୁରୀ ବାଜିଗଲେ ନ ମରିଗଲେ ସେ ପଳେଇଥିବ। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି 10:37 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବା, କାରଣ ଆଉ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଆଗମନ କରିବେ ଓ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବିଳମ୍ବ କରିବେ, ଆରି ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ସେ ଆଗମନ କରିବେ ଆଉ ଅବିଳମ୍ବରେ ଆଗମନ କରିବେ। ଆମର କାମ କଣ? ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିବା, ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହିବା। ଜାଗ୍ରତ ଥିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଜମିବାଡ଼ି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ବାକି ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଯତ୍ନ ନେବା। ଏବେ ଯାଇ ପଢିଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଏ ମା ମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ପର୍ବ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲୁଗା ଘିନି ଦଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କପଡ଼ା 5 ମିଟର କି 6 ମିଟର ଘିନିଦେବା, ସବୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ବଟା ଟକି, ସାନ୍ଟା ଟକି, ମଜିଆ ଟକି, ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟ। ଆଜି ଭଲ ବୋଲେ ମା ମାନେ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧା କରିଦେଇଥିବ।
ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କପଡ଼ା ଥିଲା। ଆମେ ଜୟପୁରରେ ଦୋକାନରେ ଯିବାର କୋଟା ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଦୋକାନ କୋଟା ବାଛି ବାଛି ସେ ଲୁଗା ଆମେ ଏବେ ସବୁଠୁ ଦାମିକା ଦୋକାନରେ ଯେ ପଚାରୁଛୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଟଙ୍କା ଟୁକି ନେଇ ଦେଖା ଆଗେ କଣ କରୁଛୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଖାବା ଆଗେ 600 ଟଙ୍କା ଏବେ ସେ ଟଙ୍କା ଟୁକି ନାହିଁ ଆगे देखा जोटा पसंद आगो सेटा हुई मोर प्रिय भाई बहन माने ए जयपुर जतके दुकान अछि कि नहीं हमर बड़ बेले जतके बिकवाई कि नहीं बाकी बेले जतके बिकबे देखबे नहीं आमे आचु पैसे हमर मत नहीं जागी खाउचंती बड़ बेले देखो से डिसेंबर मास खेटबो कि नहीं से 15 तारीख रु डिसेंबर मास सरबा के टाउन तक हमर लोक खातिबे 24 तारीख पार्टनर के थिबे कि नहीं टुटु टुटु हे गुडी थिबे सब राती 11टा बेले ऑटो रे आस्ते डक सब मिलला मा चुड़िया का मिले नहीं खाली क्या सकाल चिबार से बोले का नुआ चुड़ी माने मुंडरू पाद जाय सब नुआ हेबा हेउची कि नहीं हेबा दरकार किंतु सेटा हमर लक्ष्य नहीं भाई सेटा खाली मते जने पचार केला बाबू पर बेले चुन दबो कि नहीं आजकल चून देवा सस्ता आगे कौन से चून माटी मिलवा गोलाई दी करी लिपि देवा आजकल चून सर्दी नहीं लगने दिस टेम्पोर जाके टेम्पोर छी बसे दिस टेम्पोर गेनो कम दाम की दाम बड़ा दाम नहीं से चून मारवा के 50,000 टंका कोई खर्च वाला में कहली नहीं चुना कैंसिल कहीं आमर उद्देश्य सेटा नहीं चून मारवा लुगा घेटा सब अनुकूल गल करबा नहीं सेटा हमर पे बड़ विषय सेटा पे मोर प्रिय भाई बहन माने बापर मान कहि रखे मंडो की आमर रहिबार जगह एटा नहीं आमर जगह सेटा आम सेटा के प्रस्तुत हेबा प्रभु हमको যথেষ্ট समय देलेनी माने अनुग्रह ऊपर अनुग्रह देलेनी सुजोग ऊपर सुजोग देलेनी प्रभु को धन्यवाद दउछि प्रभु आमान बेबे जाय पढि आनी छथि हमें सब बेले प्रस्तुत रहिबार अछि जागृत रहिबार अछि कारण प्रभु आसे जगतर परिस्थिति आगु भलो नथि किछि भलो नथि मस्त खोलो तो दया कर अपन मान प्रकाश तो बाकी 6 पड़बो तार 13 रु 17 टिके देखो प्रकाश तो बाकी 6 पड़बो तार 13 रु 17 प्रबल वायुर आघात रे दिनेर वृक्षर जेपरि अकप फल सब पतित हुए सेहीपरि आकाशर नक्षत्र सब पृथ्वी रे पतित हेले आकाश मंडल चर्म पुस्तक धुरा होला परि गुडा होय दूरीभूत होला पुणी पर्वत दीप समस्त स्थानांतरित हेले आ पृथ्वीर राजा माने एबे जे राजा बोलछन पृथ्वीर राजा माने पात्र मंत्री माने प्रधान सेनापति धनी माने बलवान लोक माने एवं पराधीन और स्वाधीन लोक समस्ते गुहा और पर्वत मालार शैल मानक मध्यरे आपना आपना को लुचाइबे तापरे पुणी सेमाने पर्वत और शैल मानक कहिले आम मानक ऊपर पड़ी सिंहासन प्रविष्ट व्यक्ति को छामुलु और बेस शावक क्रोधरु आम मानक लुचाई रख कारण सेमानक क्रोधर महादिन उपस्थित होयछि आउ किए ठिया होई पारे एबे यीशु को विरुद्ध लोक मान ठिया होचंती टाइम आसीबो ताकर क्रोध प्रकाश होला बेलकु केही मध्य ठिया होई पारबो नाही एमिति के क्रोधर समय आसुची आगो को मोर प्रिय माने आपन को पाई नाही मंडली पाई नाही मंडल तो जीवा पाई नहीं थिबार अछि जगत ऊपर को महा क्रोध महा क्लेश महा संकट विपत्ति ऊपर विपत्ति आसपा पाई जाउची आमर पाई नाही हम रेडी ही थिबार अछि मापरु आइले जीवा प्रभु आसले जीवा पाई हम प्रस्तुत ही रहिबार अछि मोर प्रिय भाई भणी माने म आपन मान को कहिबा पाए चाहे लोक माने जानि ना लोक माने जानि ना आमे काई यीशु को विश्वास करू लोक माने जानि ना आमे यीशु को पाई काई धारणा सहयोग करू छु तुम जानि ना आमे बसी कोन करू छु आमे काई यीशु को ग्रहण करू से जानि ना
ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଣ ପାଇଁ ଏ ଜଗତ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଜାଗା ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କାରଣ ଯୀଶୁ ହିଁ ସେଇଠି ନେଇପାରେ। ଯୀଶୁ କଣ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ ସେଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଧରିଯିବା। ଯୀଶୁକୁ କାହିଁକି ଧରିଛୁ, ତାଙ୍କ ଦେଇ ନ ଗଲେ ସେଠି ଯାଇ ହବ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ବାଟ ଗୋଟେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ ପଥ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ ସେ ପଥକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମେ ତ କୁପଥରେ ଥିଲୁ, ଅବାଟରେ ଥିଲୁ। ଆମେ ଯୀଶୁକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ମାଧ୍ୟମ ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହିଁ ପାପ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ। ସେଟା ପାଇଁ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା, ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧର ସମୟ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କେହି ଠିଆ ହେଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ଫିଲିପିଓ ତାର 3:20-21, ଫିଲିପିଓ 3:20-21। ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା, ଆମ୍ଭେମାନେ ତ କୋଉଠି ପ୍ରଜା, ଇଟିର ପ୍ରଜା, ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ଭାରତର ପ୍ରଜା, ତା ସହିତ ଆମର କୋଉଠି ପ୍ରଜା, ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ସେ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। କଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ? ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଆହୁରି କିଛି ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ କେବେ ଆସିବେ। ଗାଉଛୁ ପରା, ଖେଟି ଦେବାଇବେ ମୋର, ଗାଇଲା କେମିତି ଖୁସି, ଓ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଖେଟି ଦେବା। ହେଲେ ତୋର ମନକେ ସଜା, ତୋର ମନକୁ ଟିକେ ସଜାଇ ଦେଇଥା, ତୋର ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, କାହିଁକି ଆମେ ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେ ଆପଣ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବଶୀଭୂତ କରିପାରନ୍ତି। କି ଶରୀରଟା? ଏ ଶରୀର ଛାର ଶରୀର, ଏ ଛାର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆପଣାର ଗୌରବମୟ ଶରୀର ସଦୃଶ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଯେମିତି ଗୌରବମୟ, ମୋର ଶରୀର ସେମିତି ଗୌରବମୟ ହେବ। ଯେବେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଛାର ଶରୀର, ରୋଗର ଶରୀର, ଔଷଧ ଖାଇବା, ଭଲ ହେଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦେବ, ଭଲ ହେଲେ ହାଲେଲୁୟା, ବାସ୍। ଆରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଔଷଧ ଖାଇବାର ଅଛି, ଔଷଧ ଖାଇବାର ପାପ ନାହିଁ। ଯେତେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଔଷଧ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ନ ଖା, ଉଠିକିନା ମରିଯିବା, ଚିଡ଼ିଗଲା କଥା, ସ୍ୱର୍ଗ ତ ଯିବ। ଔଷଧ ଖାଇବାଟା ପାପ ନାହିଁ, ଔଷଧ ଖାଇବ, ଔଷଧ ଖାଇବ। ଔଷଧ ଖାଇଲେ ମିଶା ମରବା, ନ ଖାଇଲେ ମିଶା। କିନ୍ତୁ ଔଷଧ କଣ ପାଇଁ? ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରିଲିଫ ପାଇଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରିଲିଫ ଦେବ, ପରମାନେଣ୍ଟ ରିଲିଫ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ନାହିଁ, ଔଷଧ ଖାଇବାର ମିଶା ଆମକୁ ଭେଲ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର କଣ ବୋଲି କହିବେ, ମେଡିକାଲ ନେଲା ବେଳକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଯଦି ଆଣିଥାନ୍ତ ତୋର ବାପାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇ 15 ମିନିଟ୍ ଆମେ ମାର୍ଗଲ ହୁଡ଼ା କହୁଥିବୁ, ଏ ଗାଡ଼ି ତ ଆଇଲା ନାହିଁ, ଆଗ ତ ବାହାରିଲା ନାହିଁ, ଏ ତ ବାହାରିଲା ନାହିଁ, ଆଗେ ବାହାର କଲେ ହେତା ନାହିଁ, ମାର୍ଗ ବୋଲି ଅଛୁ। 15 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଯଦି ନେଲେ ବେଳେ ଡାକ୍ତର ବଞ୍ଚାଇ ଦେତା ବୋଲେ 15 ଦିନ ଥିବା ମେଡିକାଲ ଥିବା ଲୋକ ଆଗେ ମରିକି ବାହାରିଲାନି, ତାকে ବଞ୍ଚେଇଲୁ ନାହିଁ, 15 ଦିନ ଥିଲା। ଆମକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ କହିବେ, ବଞ୍ଚେଇ ଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ତୁମେ ସମୟଟା ଆଣିଥାନ୍ତ, ଏ ବଞ୍ଚବ ନାହିଁ। ସବୁ ମରବା କଥା ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ମରଲା ପାଛେ କେମିତି ଯିବୁ, ସେଟା ହେଲା ବଡ଼। ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହବାର ଅଛି, ସେଟା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର। ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭାଇମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଶୋଇବ। ରାତି ଭିତରେ ପ୍ରଭାରୀ ହେଲେ ସାବଧାନରେ ଥିବାର ଅଛି, ଜାଗ୍ରତରେ ଥିବାର ଅଛି ସବୁବେଳେ। ଭାବ ନାହିଁ ତ ରହିବା ଜାଗା ବୋଲି କରି କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଭାରି ହେବେ ଜାନା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଜାନା ନାହିଁ କେବେ ଆଇବେ। ଏପଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଆମର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆଟା ଦୁଃଖା, ମୁଣ୍ଡ ଦୁଃଖା, ପିଠି ଦୁଃଖା ସୁସ୍ଥ କରି, ଏ ସୁସ୍ଥ ହିଁ କଣ କରିବ? କଣ କରିବ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହ, ପାପରୁ ଫେର, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେର, ଅବାଟରୁ ଫେର, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେର। ଏଟା ନ କହିକରି
प्रभु मते जनाउछन्ती तमे गोटे घर बनाइबा पई जाउछ बानाले कि सब प्रभु मते जनाउछन्ती यस यस प्रभु मते जनाउछन्ती प्रभु तुम गाड़ी देबा पई जाउछन्ती धला कलर गाड़ी हालेलुया मु देखि पारुछि मो सोच चोखरे देखि पारुछि तुम घर पाखरे ठिया आइछि गाड़ी नंबर मिसा कहि देबे जा गोटे वर्ष पर आमिला कुल की से मिसा कुल की छेड़ी गला प्रभु मते गाड़ी देखाउछन्ती गाड़ी नंबर बोले मिसा गाड़ी नंबर प्रभु गाड़ी नंबर कोई बसवे पवित्र आत्मा गाड़ी नंबर कहते ना पवित्र आत्मा पाप विषय जनाती धार्मिकता विषय जनाती विचार विषय पवित्र आत्मा काम सेटा गाड़ी नंबर कहवा काम पवित्र आत्मा नहीं पवित्र आत्मा आरटीओ ऑफिस से जॉइन करना गाड़ी नंबर मन कह देखो गाड़ी नंबर मिसा कहला गाड़ी नंबर मिसा प्रभु मते देखा तुम्हें नीली कलर बानियन पिंधिच नीली कलर पिंधि काला कलर पिंधि कौन लगा बानियन नहीं प्रभु कहते पाप अच्छी सेटा तुम्हार प्रिय भाई बनी माने आमे भेमरी ही बुलुछु शैतान सब जाई ता सेवक मान को एमान पिठी बाया कर लोकी था ए मुंड दुका आटा दुका पिठी दुका पाप पेसर कहबाटा देन काई कोई बोले मंडली आ विद्राजी पाप अछि मंडता अछि अशुद्धता अछि सेट भाले जाई हबो आटा दुका थिले मिसा 30 शब्द है आटा दुका खाई हिली हिली जीवी स्वर्गे अन्ना एक बाबू को आटा दुका थिले तो रेते रे तो तुरी बागबो मोय पालेगी आटा दुका थिले किसेला किडनी प्रॉब्लम थिले कोन होला के रेते रे न पुना उठा थी बोला तुरी बागबो तो पाले कौन प्रेस्तो के टांटी टा क्या कहते हैं हाँ जने हम दोनों को देखला देखले से तो मुझे टीवी बंद कर दे और मोबाइल हटा दे और किस तरह देखो से प्रभु के देखो से बाइबल हम देखो जो प्रभु जतके लोग सुस्त करछन कोन बोल जाओ आदि थर पापो एटा मु आदि प्रचार कोन कहिबा पई चाहे जेते लोग सुस्त करछन गोला रे नानी बेटा ए बाबू दिया हां ए बेटा अरे पाप करबो दुग्ध सागर जा जा ओटा दित मोर प्रिय भाई बने माने आज समय में मन रखी था मोर रोग थाऊ कि न था जाए सिने मोर धन थाऊ कि न था आमे गाउछ परा सब नहीं मते केटा जिसु धन दियो नियरे जोटा में बोल एटा लोड़ा नहीं आके जिसु धन लोड़ा आमे व्यस्त हवा नहीं मोर प्रिय माने ए जगत आमर रहिबार जगह नहीं आमे रहिबु नहीं काली के प्रकाश पे पलाइबु सेटा में प्रस्तुत हवा अछि सेटा में प्रस्तुत हवा अछि और सेठी दिबा पे पवित्रता दरकार अछि जोटा के हमर जीवन नहीं सोसोटा का नहीं सुना अछि घर अछि दाबू अछि बैंक बैलेंस अछि गाड़ी चाका लगा अछि पवित्रता अछि कि नहीं प्रभु कहबे नहीं तुम्हें जने महाजन लोक थिलो आस प्रथम मो राज्य रे प्रवेश कर तुम्हें बहुत दशमांश देछ तेणु मु बहुत खुशी तुम्हें आज लोक मैंने मद खाई जुआ खेली व्यभिचार करी मद भी दशमांश दौरान आम धीरे धीरे प्रभु तुमको आशीर्वाद प्रभु मुझे दशमांश देती राजा प्रभु कहे क्या देती तार पाखे माने दाबो दे स्वर्ग जाइए होगी हां कौन करू आम लोग मोदी निश्चित बिकी मिसा केदी आनले बोले रखी दे करी हां प्रभु ग्रहण करबे एरा मुरली खाता रे लेखा है प्रभु को खाता रे लेखा है आज ना तो से खाता रे ना दाबो कोन खाता लेखा है आपने देखा वो प्रिय भाई बोल मन भाबो तो नहीं आमर जीवन को जदि सजावा नहीं अनंत काल कांदवा पाई पड़बो प्रभु आसुछंती जागृति की सभाटा जागृति सभा काई की एवरी 4 पर्व 13 पद पढ़ी देथिबा सब सरे हला एवरी 4 ईश्वर सम्मुख रे कौनसी प्राणी मन के
आज आम जी लोग बसीचु मन रखी था ईश्वर सम्मुख में कौन सी प्राणी अप्रकाशित नुहे मात्र जहाँ छामरे आम मान निकास देवाक हम दृष्टि समस्त विषय सबू जानी जी लोग बसु कि नहीं सबू विषय प्रभु जानी पवित्र पढ़ाई बसवा प्रभु पाखे कहीद प्रभु एटा एटा भूल अच्छी क्षमा बड़ बड़ भूल नहीं साधारण दिन गोटे जगह प्रचार कला गोटे माँ आसी पूछे आज्ञा क्या कहब ना आज्ञा मुझे पुणी क्या कहबी क्या कहब ना आज्ञा गोटे कथा कह मुझे आज्ञा आइला बेले खाली ढाल रे आज्ञा जनकर बाड़ी टमाट थिला अरे मर्ची थिला आज्ञा छिड़ा ढाल रे भारी आसी आज्ञा तमें कहते आज्ञा चलवा लोक मैंने स्वर्गे थे ना मुझे तो चोरी कर आनी आज्ञा केमती करबी बोली एटा वाक्य शुणला पर हेबा दरकार ए अनुताप आसवा दरकार जदि कार चार्जर भी सानिच दे आमर घरे कोची बोले थिला सांगा ए सेम्पू काटवा पाई आमर से कोची नहीं प्रचार कर गला पर रात घंटे बेले मोर मो स्त्री देखला मो एटा मोटा नहीं रोक दी 2 वर्ष पुराना साका ले गली नुआटा घिनी आनली तांको देली थाउ नहीं टामटा नहीं फापी दी गोटा मोटा नहीं हमें करे जमार अच्छी परिवर्तन बोले कौन जदि अन्याय भी जदि कारण नहीं मतलब 5 गुण फेरे देबे एटा अछि अनुतापर आरंभ है प्रभु आम अनुग्रह करूँ प्रभु आपको सान सान पाप मन देखा प्रभु को पाखे किसी अप्रकाशित नहीं प्रभु सब जान कि नहीं सब जान दिने कौन है आम साइड गोटे दुकान अच्छे मोर 500 टका नोट था चिरलाटा था चिरी जाइए खापे कि नहीं एमती सेटिंग कर दुकान वाला देली से जान पाला नहीं कौन कली ताको से चिरला नोट में दे दे कथाबार्ता कैसे है जी अच्छा जी कैसे है कब है कथाबार्ता ने सामान दे जब गुजर दे भारी मोर बोल का पैसा से दे देला आसी बसली सिना मोर मन पूछी थी ठकी मिच कथा को चिरला नोट की ताको देइछु बाका लागला मस्ती कोई मुडी जाउची एबे जाइछलो मोर आज बात जाउछ टिके रोड तक बुझबोनी ताको भी कोई नहीं है नहीं कोन से तो जानो में जाउची बोली था से दुकान वाला कहला कोन लाल तो रास्ता कि सामान भूल गेलो ना सामान भूली नहीं मुझे 500 टका नोट दे दिले नहीं तो चिरला का दया क्षमा कर दो कोई बात नहीं थी बोला से किसी चिंता करवा दरकार नहीं कोई दे देबी दुकान में दे देबी मु बैंक में चले देबी किसी चिंता नहीं बोला एटा मु आगु कोई देले था कि नहीं मुझे कोई बात ना कौन बोली कि चिरला 500 टका नोट अछि चलबो कि से कोई था हां एटा बैंक में चले देबी दुकान में चली जीवो नहीं था मुई कौन करिछि ताके एंती सेट कर देछि से चिरला तो देखि पारु पवित्र आत्मा मते बोलले तक स्टोरी बोलले एटा मु कहबा छोट छोट विषय गुड़ा को थिबो आ स्टोरी बोली करी कहबा प्रभु मान को अनुग्रह करो आमको दया करूँ पवित्र आत्मा जिते बेले आमको सान सान विषय गुड़ा कहते आम क्षमा मागुवार अच्छी प्रभु सब जानते आमको पवित्र होगापाई परिवर्तन होगापाई सुযোগ दौर आउ कि ना प्रभुकर आगमन विलंब कर किसी उद्देश्य ना जब आप देखिए प्रिय भाई द्वितीय पितर 3 पर्व तार 9 पद खाली पढ़ी प्रार्थना कर द्वितीय पितर 3 पर्व 9 विलंब बोली जेपरि प्रत्येक भावंती विलंब बोली जेपरि केतेक भावंती प्रभु आपन प्रतिज्ञा विषय सेपरि विलंब प्रभु विलंब कर आसबी बोली कर विलंब करूनाती आईबी बोली कहि गला अरे आसत नहीं प्रभु जहां प्रतिज्ञा करिसथि से आपन प्रतिज्ञा विषय विलंब करथि नहीं किंतु जेपरि केही विनष्ट न होंती बरं समस्त मन परिवर्तन करती एहा इच्छा करी दीर्घ सहिष्णु अटंती आम भूल कले मिशा एबे बदलब कहीं आज बदलब कहीं
भाई मन आसले कहले ना मीटिंग कर मुई कहली चर्च भितर कर ठंडा दिन बाहर करो ना खर्च बार्च करो ना चर्च का करो कौन जागृति सभा आरे एमती मीटिंग तो सब बेले कर कि नहीं 3 मास वक्ता काटी कि असुविधा किसी डाली भात दौच बड़े बड़े बस्ता चाउल किन ठीक लगे ताकि नहीं तुमको जब चाउल का डाउन बोले गाड़ी वाला पुणे मार देते भाई हमें मीटिंग को चाउल दियो देवे कि नहीं एम सारी देते मौके में सब देवी आलू गोट पैकेट दे कि नहीं नहीं पारबी कहीं मैं कहूँ आपण मैंने केमते भी मीटिंग करू थांतु अरे वक्ता को देवा में पैसा टेंशन नहीं तो चाषा कर कि नहीं सेटा अलग देने देले देती नहीं तो बेसी हेलो रखी दियो उना हेले मिसाई करे दे छिड़े लगे नहीं अरे मीटिंग करी हम कि नहीं କରୁଥିବାର ଅଛି ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ କେତେବେଳେ କୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ସେଟା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁକୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ବଦଳିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲାବେଳେ ବଦଳି ଯିବାର ଅଛି ଏଟା ପ୍ରଭୁ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ମାନବୁ ନାହିଁ ପରେ ଆମେ ଡାକିଲେ ନିଶ୍ୱାସ ଶୁଣିବେ ହିତ ପଦରେ ସେଟା ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରୁ କିନ୍ତୁ କି ଆମକୁ ମାନ୍ୟ କଲା नहीं तार विपद से डाको आम भी शुणवा नहीं बिल्कुल एवं प्रभु डाकला बेले प्रभु मत भूल गला प्रभु मत क्षमा कर प्रभु आसुच्च अरे पाप सहित संगे जाई हम पाप कर बेपार करी हम पाप कर कंट्राक्टिंग करी हम पाप कर सेवा करी हम पाप कर गीत गाई हम पाप कर देश विदेश बुली हम कि पाप कर स्वर्ग जाई हम एवं नहीं सेटा पे कौन करवा अछि पाप नथिबा अछि प्रॉब्लम था शारीरिक असुस्थता किछि टेंशन किसी टेंशन ए मन देह खराब होता मझे से सब टेस्ट कला डेंगू टेस्ट आली से की टेस्ट कर सब टेस्ट कर पड़ा तो तने रक्त नहीं सब टेस्ट कला परे भाला टाइफाइड भाला किसी टेंशन ओसो खाली 7 दिन बस एबे खाली दिन के चल बत अछि चिड़ी गला एबे टाइफाइड छल पड़ा कुटा बिसा है ए रोग शरीर पे तू का रोग भाला सब आगे को भारबो खाली तू का सब आगे आगो सब कि नहीं आज जो सुस्थ कर बुलूँ कि नहीं काली किसी असुस्थ हेबे समस्ते असुस्थ होगा एटा रोगर शरीर एलियो ठारू अधिक आश्चर्य कर्म करथिबा लोक किए इलिसाए से लोक मिसा पीड़ा रे रोगर से मरुछंती रोगर मरबा किंतु पाप रे मरबा नहीं समस्त कहबा पाप रे मरबू नहीं कुड़िया घरे खाई करे मरबू आम टीवी न थाई पारे फ्रिज न थाई पारे आम दामिका सामान न थाई पारे भल शाढ़ी न थाई पारे किसी जाई आसने पाप नथिबार अछि हमको लोक कहतु आगे भल घर नहीं बोली कहतु मात्र ये पवित्रता बोली कहबा आज प्रार्थना करबा समस्त प्रभु आज ठारू जागृत जीवन जागृत पुओ छे माने बेसी चतुर हो माने स्कूल कॉलेज मन जाउछ बापा मां देखु नांदी बोली के बेसी चतुर हेबने चतुर का किस्ता खाइबो बिरयानी खाइबो काउ चतुर हेले कौन खाइबो बिरयानी खाइबो गुटर बिरयानी हाटाई थिला सुकला तबे चतुर हेबा काहे जेते लोक चतुर होउछंती सब लोक दुई हाथ राखुछंती एबे बापा मां को भोगवा बनाउछ ठीक अछि बापा मां हमको प्रेम करूछंती जानले बिसा न जानला पर आही जाउछंती किंतु प्रभु ताके भोगवा बनाइबो एंती भोगवा गोटे दिन आमे भोगवा ही जीवु एबे जगत लोक भोगवा बनाई ठगी ठगी करी एक्टिंग करे भाबुछन पवित्र धार्मिक बोली से दिन फेरा पड़िछि जाली नटो ए बाजारे हाटे मने चलबो बैंके गला परे से मेसिन उधरे ठिकी देबे होय तरे मु चाहती बैंक रे ये पैसा जमा करबा पाए कुछ ठीक थिया जे प्रभु कोट लोक देवा पैसा मन के नहीं ये देखो से देखो ए मीटिंग से बाजार से हटे ये खाता रे जमा कर गला बिल्कुल प्रभु गोटे भी चाली न भर सम्मान बोले हां है तो 5 का जाली न भरता बोले कुछ रांग को बोले ठीक बोली कहती से छिला तो किछ कर दे था मात्र डर अछि कि नहीं एटा जाली नटा मेसिन रे धरा
आज आमे जब जीवन काटुछु हुए तो लोक मान को भगवा बना दे पारबो, समाज को भगवा बना दे पारबो, मो स्त्री को मो स्वामी को मो पिला को मो साई को मैं भगवा बना देबी किंतु प्रभु को केमती भगवा तांगर आके सब दिसबो किछि अप्रकाश तो नहीं आलोक अंधकार दुईटा समान जोटा मनुष्य देखि पारबो सेटा प्रभु देखबे केति करबा देबे राति जाक मोबाइल रे किसकिटा देखुछु काको जणा नहीं जानि कि ना आमे कौन कहूँ माँ साइड सहित अच्छी डॉक्यूमेंट फोन रे कथा होछंती ए हूँ करवाटा हमर लाडरी माँ मन जानछन गोटे कोकिया मां हेबो के लोटा राति 12 बेले हूँ बोलानी दुमा हुकुला परा काई की हेउचू कहबा कथा कि नहीं हमर माँ मन लाडरी माँ मन के हेलो धीरे करता है तो बापा की भाई जान ले चौकी पका दिया एमती माँ जो थी बोले राति जाको खाता है कि नहीं राति 2टा जाए खाता है वो और केता उठबो ए 9टा बेले उठबो माँ सूर्य उदयला नहीं जागी थी सूर्य ए सूर्य मन को कि केता उठबो मुई केता बोले और पिला में तो तत्व कौन है और वो जब सूर्य उदय देखी ना आती उदय हो जी के जाना लगा दिन वेला हम दे और सूर्य क्या लगे कब देखना काई कौन करवा रे कौन करवा और मां ने वो मर गया बाबू धीरे पट पटवा हां पट पटवा सोई दे से रूम रे मां खाइबाटा दउची से पिला बांती कले पालकी रे मां नेकरी ठीक अछि कोन स्वामी मदन पी मुसुकाई बसथिले बोले पैसा के दउछती पाकाई मुई बोले से ताको तो डाबू नै मोबा मुसुकाई बसले पैसा नाही कि मो देबी एते 20 टका रखि कि चिपाई करी 100 टका पीबो 100 टका पीबो 50 टका पुड़िया आनबो अरे 50 टका सकाले चार चुके नहीं मो आनो बोले आज्ञा बो स्वामी आराम 100 टका पीबो 50 टका पुड़िया आनबो एठी रख 50 टका रखि था केते बढ़िया स्त्री मन के नहीं सच के आजकल स्त्री मान कोन कोन हेटी मो बाटे के पिया पे करो नहीं एक्सीडेंट થઈ जाउ तो केते लोग घरे आनी करी क्यों मुई तो बनाई दिबी मो चिकन पकोड़ा तब कि ना टिकट चिकन को तेले पका चिकन को बोले ए चाकी जाकी पानी पिउची आमलेट के बने दूची सुक्सी सागो सुपा के पड़ाई दूची प्रेजेंट सब तो पकाए ये सब को कोरी तो वास्तव में बापड़ा खाली मौत भी मर जायसी कोन आज तो कहबो मौत नहीं पीबू नहीं पीबू नहीं ये कहला पकड़ तुम का कहला वो एंटी में तो सब लाइन है सब लोग चला टेंशन नहीं और प्रिय माने मोर काम कोन सब मधुआ सब जुआरी सब कुकर मकारी सब परिवर्तन स्वर्गे जानते प्रभु का बेस उत्तम विश्वस्त दास एकला आसीनु ठाकना के देरी गली मोर काम मुई तो जीवी स्वर्गे किंतु का के छाड़बी ने सब को के रुंडाई करी चलो एटा पाई मुई आसी आपन कहबा पाई चाहे आज गोटे संकल्प लेता पर स्वामी को भी कोन तो काकी पीबो मध्य काई पीबो ता छाड़ो के देह पुत्र खराब केला पिला को बड़ हेले विवाह टाइम केलानी प्रभु विश्वास सुनती तो कथा मानबे कि नहीं मानबे कोई नहीं सकता हमें कौन पूछ पियो बे बाकड़ा काके का चापा के गलानी बाया कुकुर की चापा के जीवो नहीं कौन नहीं स्वामी ओबाटरे गले स्त्री मान को किछि लागु नै जान तू कोटी जान तू मुई तो ओरिजिनल की नहीं ये ओरिजिनल से जेरेक्स ये ओरिजिनल जेरेक्स बता पड़ी नहीं जदि पाप रे थिबु बोली बोले स्वर्ग रो वंचित है तो सेटा टेंशन रे स्वामी मान कोन कहउछंती तते कि अभाव करूछि किलो अभाव करूछि तते रानी बराबर किछि मुई
ତାକୁ ରଖିଲେ ମିଶା ତତେ ରାଣୀ ପରା ରଖିଛି ମୁଁ ପିଇଲେ ମିଶା କି ଅଭାବ ପଡୁଛି ତତେ ମୋ ପାଇଁ ପିଉଛି ପିଲା ତୁ ହିନସ୍ତା କରୁଛି କି ଗ୍ରୁପ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଦଉଛି କି ନାହିଁ ହେଲେ ମୋର କଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଟେନସନ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ ମୁଁ ପିଉଛି ଏବେ ଟେନସନ ପାଇଁ ପିଉଛି ତୁନି ବାଜିଗଲେ ଏ ଟେନସନ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ପାଣି ଟିକେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାପ ଅଛି ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ଚକ୍ର ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବା ସମସ୍ତେ କେହି ଉଠିକରି ବାହାରେ ଯିବେ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପୁଅରେ ଝିଅରେ ମୁଁ ତ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଛି ତୋର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ ଅଛି କୌଣସି ମନ୍ଦତା ଅଛି ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି କଣ କରିବା ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆଣ୍ଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଣ୍ଠେଇ ପାରିବେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏମିତିକା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତିକା ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଜି ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଜି ସେ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଏଇଟା ଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ଏ ସୁଯୋଗକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଜଗତ ପଛରେ ଯିବା ନାହିଁ କଣ ଖାଇବି କଣ ପିଇବି କଣ ପିନ୍ଧିବି ଘର ନାହିଁ ଚାକରି ନାହିଁ ବେପାର ନାହିଁ ବିଜନେସ ଭଲ ଚାଲୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋର ଟେନସନ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଜମି ଅଛି ବୋଲି ବଞ୍ଚୁନୁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବଞ୍ଚିଛୁ ଆମେ ଚାକରି ଅଛି ବୋଲି ବଞ୍ଚିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବେପାର ଚାଲିଛି କାଇଁ ବଞ୍ଚିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଆମର ଟେନସନ ସେଇଟା ନାହିଁ ଆମର ଟେନସନ କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ମେଘମାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ଅଛି ମୋର ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେମିତି ଥିବା କଥା ସେମିତି ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେବା କଥା ଜଗତର ଅବସ୍ଥା ତ ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ହେବ ଜଗତ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖାଇ ହଉଛି ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି ମୁଁ ଛଳନା କରୁଛି ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଓ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମୁଖ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହେଇପାରିବ ଆପଣ ପୁଣି ପରିଷ୍କୃତ ହେଇପାରିବେ ପୁଣି ଶୁଚି ହେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି ରୋଗ ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ରୋଗ ଅଛି ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ବି ରୋଗ ଅଛି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶରୀର ରୋଗ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ପାପ ନଥାଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମର୍ପିତ ହେବା କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦା ମୁଖ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ବାପା 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 Yes, Lord. ପାପ ମୋର ଥୋଇ ଦିଅ ହେ ପାପ ମୋର ଥୋଇ ଦିଅ ହେ ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସେହି ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପାପ ମୋର ଧୋଇ ଦିଅ ହେ ପାପ ମୋର ଧୋଇ ଦିଅ ହେ ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସେହି ରକ୍ତରେ
ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସେହି ରକ୍ତରେ ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସେହି ରକ୍ତରେ ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ ଦିଅ ପାପ ଉପରେ জয় দিও পাপ করে রক্তরে রক্তরে যিশুঙ্ক রক্তরে সেই রক্তরে রক্তরে যিশুঙ্ক রক্তরে সেই রক্তরে রক্তরে যিশুঙ্ক রক্তরে স্থান দিও স্বর্গ রাজ্যরে স্থান দিও স্বর্গ রাজ্যরে রক্তরে রক্তরে যিশুঙ্ক রক্তরে সেই রক্তরে রক্তরে যিশুঙ্ক রক্তরে সেই রক্তরে রক্তরে যিশুঙ্ক রক্তরে পিতা পরমেশ্বর আমি আপনার পাত্র আসুছি বাপা আমার আত্মিক দুর্বলতা সহিত আমার আত্মিক মগ্ন অবস্থা সহিত আমি আপনার পাত্র আসুছি প্রভু আমি আপনাকে প্রভু বলে ডাকিবা পাই যোগ্যতা নাই রাজা আপনার পবিত্রতা সম্মুখে ঠিয়া হবা পাই আমি যোগ্য নহু আমার জীবনে অনেক পাপ আছে অনেক মন্দতা আছে অনেক অসুস্থতা আছে প্রভু যদি আপনার পুত্র যিশুর আগমন হুয়ে প্রভু আমি তাকে সাক্ষাৎ কলা বলে আমি দেখাযাও প্রার্থনা করছি বাবা আমার প্রত্যেককে দয়া করো আমার জীবনের সমস্ত গুপ্ত অধ্যায়গুলিক পাপ দোষ দুর্বলতা সবু ক্ষমা করো প্রভু আজি ঠারু ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଘରେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମର ଯୋଗାଣକାରୀ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଅ ପ୍ରଭୁ ଋଣମୁକ୍ତ କର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖି ଲୋକମାନେ କହିବାର ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ହେଇଥିବେ ବୋଲି ଓ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନିଅ ଏ ମଣ୍ଡଳର ସକଳ ଭାର ବହନ କର ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତ ଆମର ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଜାଗା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରର ପ୍ରେମରେ ଯେପରି ଆମେ ପଡ଼ି ନ ଯିବୁ ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଜୁଆରେ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବି ସେପଟେ ଏକା ଯାଉଛି ପାପରେ ଭ୍ରଷ୍ଟତାରେ ବନ୍ଧତାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ଓ ରାଜା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଆଜି ଆମର ପାପ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସ୍ୱୀକାର କରି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ ଦୟା କର ବାପା ଆଜି ଠାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ ଗ୍ରାମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଦୟା କର ଏ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚୁର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଓ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୁଆ ଖେଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖରାପ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ସିନେମା ଦେଖିବା ଖରାପ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବାପା ଯେପରି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତରେ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍।